समस्त को नमस्कार। आज ये जो आभासी आलोचना चक्र को आप समस्त को मो स्वागत जनाऊँगी। मो सुनील बिस्वाल। आम गाइबा आम कलिंग इतिहास नाम आम ये प्रयास आरंभ करूँ। आज तार हूँ 37तम अध्याय। आज आम सांगे अच्छा प्रोफेसर किशोर कुमार बासा एवं तांकर आज जो वक्तव्य देवे तार शीर्षक हूँ हेरिटेज मैटर्स। जाओ मो बहुत आनंदित जे आम किशोर बासा स्टाच्यूर जड़े वक्ता को आज आम भर पाइचु। मो आज स्पीकर किशोर बासा सर को नमस्कार जनाऊँगी, स्वागत जनाऊँगी। ता सहित आज जिते जन जोग देइछन्ती आमर आई आभासी बैठक में मो समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तेबे मो अनुरोध करबी मोर बंधु संजय को आज वक्तांकर परिचय प्रदान करेंगे। संजय। धन्यवाद सुनील। समस्त को मोर नमस्कार। आज बड़ सौभाग्यर कथा जे आम गहन आम वक्ता भाव पाइचु भारत वर्षर प्रसिद्ध मानव विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर किशोर कुमार बासा सार को। सार विषय एति कहबी जे सार क्यारियर आरंभ ही अति ब्रिलियंट रही आसी। मैट्रिक परीक्षा से समग्र ओडिशा रे प्रथम स्थान अधिकार करी सूरजमल शाह मेमोरियल गोल्ड मेडल हासिल करथिले। बीए इतिहास ऑनर्स रे मध्य उत्कल यूनिवर्सिटी रे प्रथम श्रेणी रे प्रथम स्थान अधिकार करी प्रोफेसर घनश्याम दास मेमोरियल स्वर्ण पदक हासिल करथिले। प्रसिद्ध लंडन विश्वविद्यालय रु सार पीएचडी पाइथिले। 1999-2000 केम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे मध्य पोस्ट डॉक्टरल एकेडमिक स्टाफ फेलो थिले। 1997 मसीह से इंडो फ्रेंच कल्चरल एक्सचेंज फेलोशिप पाइथिले। 1980 मसीह से उत्कल विश्वविद्यालय रे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एवं म्यूजियम स्टडीज उपरे शिक्षादान करि आउथिले एवं उत्कल विश्वविद्यालय रे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रो मुख्य भी थिले। 2004 रु 2008 पर्यंत से भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय अधीनस्थ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल जो अच्छी तार निर्देशक थिले। 2008 रु 10 पर्यंत कोलकाता स्थित इंडियन म्यूजियम सार डायरेक्टर थिले। 2009 रु 2010 पर्यंत एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर थिले। प्रोफेसर डॉक्टर बासा महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रही। 2019 रु 20 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अधीन रे टागोर नेशनल फेलो थिले। इंडियन नेशनल कन्फेडरेशन एंड एकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इंकार सार चेयरमैन अछंती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया महानिर्देशक दायित्व से निर्वाह करिसंती। संप्रति से नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष अछंती। तेणु आज आसंतु ऐतिह्य नहीं आज सार शुणा। मु सार को अनुरोध करी से वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। सर सर आपन को म्यूट है। समस्त को नमस्कार। कलिंग इतिहास रो जो अभिनव प्रयास मु तार कर्मकर्ता को मोर अभिनंदन जनाऊँगी। जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म द्वारा हम जो कनेक्ट हो पारुचु सेटा होची बहुत बड़ कथा। तबे आजिकार जो विषय वस्तुटा मु नेइची हेरिटेज मैटर्स। कारण आम सब बड़े ऐतिह्यटा को आइदर आम गोटे साधारण भाव में ग्रहण करनु किंबा नहले गोटे जना जाए ऐतिह्यटा जमी सरकार दायित्व एटा हूँ माने गोटे दुईटा एक्सट्रीम व्यू आसे। आइदर ऐतिह्यटा आम पैशनेट होकर विषय किसी कहीदू नहले किसी गोटे इश्यू आसले कहटा सरकार कर्तव्य। तेणु से भाविली जे गोटे यार गोटे पुंखानुपुंख आलोचना हवा दरकार। तबे मु वक्तव्यटा मोर इंग्राजी रखी से मत क्षमा करें। जो मोर जो वक्तव्य यहाँ हूँ वेरी क्विकली मुझे चारि भाग विभक्त। प्रथम तार मीनिंग एंड टाइप्स कथा कहबी। गोटे एग्जांपल देवी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स रे केमती कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स रे केमती हेरिटेज प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल हमर जो फ्रीडम स्ट्रगल इशू रे नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव केमती ग्रो कला सेटा भी टिके कहबी। तापर तृतीयतः इंपोर्टेंस एंड रेलेवेंस इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड कौन दरकार हेरिटेज ता कंटेम्पररी वर्ल्ड रे।
तापर लास्टली मु एकदम शेष रे मु केतला ओडिसा रो केते गुडा जिंस माने कोठी कोन रिसर्च होवा कथा किबा होउची ता भितरे दुई तीनटा एग्जांपल मानिली तेणु प्रथम कथा ला जे यार मीनिंग इन टाइप्स प्रथम कथा ला heritage is a very easy word and also a very difficult concept to define तेणु तेणु बहुत लोक पर्सनल लेवल दे डिफाइन इट what is what kind what are the different types हे पारे तबे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहूची डिफाइन करूची हेरिटेज एज प्रॉपर्टी दैट इज और मे बी इनहेरिटेड and it is treated as an inheritance valued things such as historic buildings that have been passed down from previous generation and relating to things of historic or cultural value that are worthy of preservation तेणु जो यदि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रो आमे यदि तार डेफिनेशन ता नबा ताले सेथिरे तीनटा जिंस आछी गोटे हला जे तार फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स और थिंग और प्रॉपर्टी then second aspect is the inheritance that it has to be inherited heritage is not made by the contemporary generation it is transmitted from a previous generation and the third aspect hochi je jodi it is transmitted from the previous generation tahle whether it needs to be conserved or not and you Oxford English Dictionary meaning onusare tinta aspect asuchi gote hochi as I said gote hochi physicality aspect asuchi tapare hochi gote inheritance tapare hochi gote conservation किंतु इन ए प्रोवोकेटिव वे डेविड लोएंथल गोटे बहुत इंटरेस्टिंग बही लिखिले द हेरिटेज क्रुसेड एंड द फॉल्स ऑफ हिस्ट्री but it is controversial very provocative rather not I would not say controversial but provocative then see एकदम पूरा very provocative manner में से कहले heritage is not history at all आमे heritage माने usually बुझू history archaeology उड़ा बुझू किंतु से को बुझू नहीं heritage is not history at all it is not an inquiry into the past but a celebration of it a profession of faith in a past tailored to present day purposes tankara jo view of heritage ta hochi unlike historians it is not a delving into the past it is rather a celebration of the past and then you don't heritage does not bring everything under does not deal with everything under the past it is selected you select something for your consumption in the present so that's the reason say it is heritage is also to a certain extent it is tailored anyway that is a provocative view तबे जतबे आसुची तेनु एठी गोटे जतबे तांकर जो व्यूटा जदि हमें एक्सपांड करबा डेविड लोएंथल करो ता माने होची जे हेरिटेज इज नेसेसरली बोथ पार्शियल एंड सिलेक्टेड एंड you don't preserve all heritage you select sort of certain heritage to be preserved ताले कोटा को अपन प्रिजर्व करबे कोटा को प्रिजर्व न करबे so do you mean to say that there is a hierarchy among heritage that you want to preserve certain things, you don't want to preserve certain things. Ideally, you want to preserve everything, but that's not neither possible nor desirable because you also have to. A society does not live only in the past; it has to be lived in the present, and it has also should have some scope for the future. Then say that partial and selective. That also leads to kind of debate in heritage studies. Now, this is a very broad meaning of the term heritage. Now, coming back to the types, obviously, to begin with, it is two types: natural and cultural. Natural heritage is the most often. It is thought in terms of landscapes. It also deals with ecological systems. It also comprises of features such as plants, animals, and natural landscape, landforms, oceans, water bodies, all these under natural heritage. It also, natural heritage also is valued for its aesthetic qualities, its contribution to ecological, biological, and geological processes, and its provisions of natural habitats for the conservation of biodiversity. All these things also come under the natural heritage. Now, in terms of cultural heritage, it is in 2002, United Nations celebrated the year of cultural heritage, and that in that year, UNESCO produced a list of types of cultural heritage.
then they include a lot of things. For example, they include cultural heritage sites, for example, archaeological sites, ruins, historic buildings, historic cities, cultural landscapes like parks, gardens, natural sacred sites, places that people revere or hold important, underwater cultural heritage, museums, movable cultural heritage, handicrafts, so on and so forth. Now, another aspect of heritage is which we know is world heritage. There was a convention of the protection of world cultural and natural heritage. This was adopted by UNESCO in 1972. And these world heritage sites, this is basically a world heritage site is a landmark or area with legal protection by an international convention administered by the UNESCO. These are basically cultural and or natural sites considered to be of outstanding universal value, which have been inscribed on the World Heritage list by the World Heritage Committee. You see, UNESCO has a World Heritage Committee, and every year UNESCO, this World Heritage Committee meets, and then they decide which, there are proposals are received from different countries, and then this World Heritage Committee decides which site is to be inscribed as the World Heritage status. So this has got cultural, historical, scientific, and other forms of significance. But the most important aspect of World Heritage Site is that what is known as OUV. That means outstanding universal value. Whatever you suggest, one is to justify the country which is proposing the site to be declared as World Heritage Site has to justify the outstanding universal value of that site. Now, as far until 2023 September, there is a list, a total of 1,199 World Heritage sites have been declared, out of which 933 are cultural, 227 are natural, and 39 mixed cultural and natural properties. It exists among 168 countries. Italy has the highest number of World Heritage sites, 59, followed by China, 57, France and Germany, 52. India has 42 World Heritage sites. Now, again, the heritage is also divided into tangible and what we call as the tangible and intangible heritage. Tangible heritage, that is what is tangible, that is it's built-in, everything that is physically available. So this is the tangible heritage. Now, as far as intangible cultural heritage is concerned, again, there was a UNESCO convention in 2003. Because what happened was, when this 1972 convention of UNESCO brought in the concept of World Heritage Sites, during 80s and 90s, during 1980s and 1990s, there is a heavy criticism that that UNESCO is overemphasizing the importance of built heritage, ignoring the oral traditions, what is known as intangible cultural heritage. Therefore, the UNESCO convention came in 2003, known as on intangible cultural heritage, and it means the practices, expression, knowledge, and skills that communities, groups, and sometimes individuals recognize as part of their cultural heritage. Also called living cultural heritage, it is usually expressed in one of the following accounts, that is, oral traditions, performing arts, social practices, rituals, festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, and traditional craftsmanship. Now, that means intangible cultural heritage is related to the knowledge system. That is what is known as part of what is known as the traditional knowledge system, which is inherited from generation to generation through oral traditions. Now, but then the point is, it's difficult to make a watertight compartment between tangible and intangible cultural heritage, because a tangible cultural heritage might have an intangible aspect, and also intangible cultural heritage might have a tangible manifestation. For example, let us talk the example ritual practices. For example, the ritual practices involve the chanting of certain mantras or that kind of thing, but also it might involve the ritual objects associated with some pot, some ritual objects.
So therefore, although it is in terms of analytical category, we can say this is tangible, this is intangible. But in practical purposes, these two are complementary to each other. Then there is another aspect that the moment you call something heritage, it involves, there is a risk for losing them, and because there is a risk of losing, there is a risk for the loss of it. The issue of conservation comes in. Therefore, as I said earlier also, that theoretically we want to everything is to be conserved. But then it is not neither possible nor desirable. You can't preserve everything. So once you decide what is to be preserved, that could be your individual choice at a personal level, and at a country level also. There could be a national priority that we want to preserve this in terms of a nation. Therefore, as far as India is concerned, there are as far as Archaeological Survey of India is concerned, Archaeological Survey of India has identified 3,697 sites as centrally protected monuments. Besides that, each state also identifies certain monuments to be protected. Therefore, you have got centrally protected monuments, CPM, there is also state protected monuments. But then thousands of sites are unprotected. Now the problem lies with them, how to take care of them. So now the first part is over. Now let me come to the second part of my lecture. That is, I would like to say something about the colonial perspectives. As far as the colonial perspectives are concerned, with the setting up of the Asiatic Society of Bengal in 1784, by Sir William Jones, the Orientalist perspective grew. For example, people like James Prinsep sort of deciphered the Osokan edicts, and therefore that led to a lot of new historical data. With the inspiration of Sir William Jones, many Sanskrit and Pali texts were translated. So that added to the sources for writing history and heritage of India. In 1861, Archaeological Survey of India was set up. In 1814, Indian Museum came up for the celebration of Indian heritage. Lord Curzon is known for is very infamous in Indian history as far as the partition of Bengal is concerned. But Lord Curzon needs our all praise because of his interest in Indian heritage. For example, there is a classic statement by Lord Curzon which shows his priority or importance or his appreciation of Indian heritage. For example, he says, and I quote, "It is equally our duty to dig and discover, to classify, to reproduce and describe, to copy and decipher, to cherish and conserve." And in one sentence, he has emphasized the importance of heritage and its necessity for preservation. And it was he who developed the concept of site museum. And the first site museum in India came up in Sarna in 1910. But then another perspective, colonial perspective, was by the utilitarian philosopher James Mill, who wrote for the first time History of India. For the first time, Sir William Jones inspired a number of scholars to translate Indian text, and therefore that led to the growth of primary sources for writing of history. But the Orientalists did not write the history of India. It is the utilitarian thinker James Mill who wrote the first history of India in English, that is in 1812, 15, something like that. Exact year I don't remember, but this is in the in the second decade of 19th century. And he criticized, he was very critical of Indians because, according to him, Indians did not have a sense of history. And he said that he doesn't have to come to India to write its history, because he says that if I come to India, I may be biased, and history has to be unbiased and objective.
And he says that all the sources for writing Indian history are available in English. Therefore, there is no point in coming to India to write the history of India. The third colonial perspective is known as the Romanticist. Now, the Romanticists developed in the late part of 18th century and the first quarter of 19th century. And the Romanticists were unhappy with the consequences of industrial revolution, and therefore they thought that the creative aspects of handicrafts and other aspects are gone from the Western society, and therefore the Romanticists thought that if you want to see the adolescence of Europe, you should come to the Orient. That is, you must either come to China or to India or to Egypt. So depending on your priority, some people said that the adolescence of Europe is to be found in China. Some romanticists argued that the adolescence of Europe is to be found in India, and some romanticists argued that the adolescence of Europe is to be found in Egypt. So they also celebrated in India's past. But then these both the Orientalists and the Romanticists, they celebrated India's past. But James Mill demonized India's past. But then both the groups, in a way or the other, supported or provided the legitimacy of colonial rule. How? Because the Orientalist and the Romanticist, they said that your past was great, but your present is bad. Therefore, you need the civilizing mission of the West. Now, the same thing was by James Mill's interpretation that because India is superstitious, India doesn't have a sense of history, India lacks modernity. Therefore, if you want to know modern science, if you want to know modern democracy, if you want to have this civilizational aspect, then therefore the British rule is justified. So what I meant to say is all these colonial perspectives, despite their difference in approach to Indian heritage, in a way, directly or indirectly, gave legitimacy to the civilizing mission or the colonial rule in India. Then now let me tell another aspect of the colonial period and their approach to Indian heritage. Now, my subtitle is Colonial Arrogance and Nationalist Exuberance. The case of James Ferguson and Rajendra Mitra. James Ferguson was a very well-known student of art and architecture, and it is he who wrote the rock-cut temples of India in 1840s, and in 1860s, he came up with the history of world architecture and also Indian architecture. The importance of James Ferguson is that for the first time, he gave a historical perspective to Indian heritage. For example, what was happening prior to James Ferguson was that supposing you see a temple. So you go and see the temple and make a detailed description about the temple and how it was made, its description, everything, and so on and so forth. But then it was James Ferguson gave a historical perspective. Which temple came first, then the traditions, then like that. For example, and not only in case of India, he also gave that historical perspective to the Odisha temples also. So in that sense, James Ferguson is very important as far as the Indian heritage is concerned. But then there was a debate between James Ferguson and Rajendra Mitra. You see, what happened was suddenly we find in Indian context the very beautiful sort of stone Ashokan pillars. Now, Ashokan pillars are very developed, very smooth, and very sophisticated. So, therefore, there was a debate between the colonial historians like James Ferguson. James Ferguson said that perhaps this idea of making the stone pillar might have come from the Greeks. But Rajendra Mitra said that there is no such evidence. There is no such evidence that it has come from Greek. So why not it might have developed in India? Because we don't have any evidence that it has come from Greece. So this led to some such kind of acrimony between Mitra and James Ferguson. And James Ferguson was so annoyed with Rajendra Mitra that he wrote a book
I mean, in 1884, he wrote a book called Archaeology of India, with special reference to Babu Rajendralal Mitra, that was published in 1884. Accusing Mitra of distorting his view, Ferguson stated, and I quote, I must read it out because so that you could know what is the colonial arrogance. That means Mitra's patriotic soul was fired with uncontrolled indignation at the bare idea of his countrymen having taken a hint from foreigners or borrowed a single idea from such a people as Greeks. Unquote. More importantly, he made a link of this episode with the issue of Ilbert Bills. Now, what has happened is, you know that Lord Ripon, during Lord Ripon's time, there was an Ilbert Bill 1881. This sharply divided British public opinion. Now, what was Ilbert Bill? Now, Ilbert Bill implied that an Indian judge can also try the Britishers. Previously, what was happening was no Indian judge could try a Britisher. And this Ilbert Bill, suggested that Indian judges can also try the Britishers. And this sharply divided British public opinion. Because some people thought that, well, we are the colonial masters, how can we be tried by the Indian judges? But then some of the Britishers who are Democrats, and they said that, you see, and they are believers in equality. They said that, well, if judge is a judge, I mean, whether it is Indian or a white, what is the problem? I mean, we should allow them to be tried by by the judges, because a judge is taken by a serious or rigorous selection process. Now, so what? You see, this is the background of Ilbert Bill. Now, you could imagine that this James Ferguson is linking this issue of Ilbert Bill along with Rajendralal Mitra's writing of Indian heritage. And let me quote what James Ferguson has written. The real interest, however, of the volume, if any, that means in 1884 volume, will probably be found to reside not in the analysis of archaeological works of Babu Rajendralal Mitra, but in these days of discussion on Ilbert Bills, in the question as to whether the natives of India are to be treated as equal to Europeans in all respects. Under present circumstances, it cannot fail to interest many to dissect the writings of one of the most important members of the native community, that is Rajendralal Mitra's writing, that we may lay bare and understand his motives and mode of action, and thus ascribe how far Europeans were justified in refusing to submit to the jurisdictions of natives in criminal actions. Now, the sum and substance of James Ferguson's argument is that if an enlightened native like Rajendralal Mitra could distort my writings, so what could you expect from the ordinary natives? So, and I cannot find a better example of colonial arrogance than this. That for a reading of Ferguson shows that his appreciation of Indian architecture in antiquity, because to be fair to James Ferguson also appreciated the Indian architecture, temple architecture precisely. But then his appreciation of Indian architecture in antiquity is masked by his condescending and arrogant attitude. A small stir on the part of Rajendralal Mitra resulted in the oozing of colonial arrogance when the condensation about contemporary colonial India got the better of an appreciation of its sublime architectural heritage. Now, this dichotomy remains a hallmark of Oriental scholarship in colonial India. Now, therefore, in order to counteract this civilizing vision approach of colonialists, the Indian nationalist scholars argued that the Southeast Asia underwent a process of Indianization about 2,000 years ago, when the British were yet to be civilized. See, the point was, how heritage was used in freedom struggle.
because when these Britishers said that, no, we have not come to rule over you. We have come to teach you the benefits of democracy. We have to come to teach you the benefits of modern science. And we have come in a civilizing nation. We are not here to rule over you. So the Indian historians and nationalist historians said that, well, we don't require your civilizing mission, because when you were in the Iron Age, we were civilizing Southeast Asia. So you need not civilize us. So this is the second part of my lecture, which is the colonial perspectives of Indian heritage. I gave some examples. And the third aspect is the importance and relevance in the contemporary time. Why heritage is important. First of all of us know that heritage provides a cultural root to our contemporary time, our contemporary existence. It gives a sense of identity. Uh, that is the first one. The second important feature is that it's a link between the past and the present. That also we have discussed. And we have to assume that it is not culture versus nature. We should emphasize the symbiosis between nature and culture, because it is the symbiotic relationship of nature and culture would ensure a sustainable future. Another aspect of heritage is it has the longest time span at our disposal. For example, right from the lower Paleolithic period or the Old Stone Age to the contemporary. I mean, so there is a continuous sequence of time which bear the evidence of heritage, and in that sense, heritage gives us a sense of optimism. In which way? Because today we are concerned, or today we are apprehensive of the climate change, and whether the world would survive or not, whether there will be a nuclear threat, whether there will be a third world war, all kinds of apprehensions, whether there will be a problem of water, which might cause the third world war. All these things are bothering us. And also, there is also a feeling that whether this world will survive or not. Now, because our study of heritage at the longest time at its disposal, it provides a sense of hope. Why? Because such kind of crisis has been faced by humankind in the past. For example, when there is a climate change, let's say from Pleistocene to Holocene, or such things and the other. So such kind of threat was there. But then humankind the resilience of humankind is such that not only they have faced such crises, but also they have come out of that crisis. And in that sense, our study of heritage gives us an optimistic approach towards life, and therefore it gives us a sense of hope that despite this threat to our humankind is going to survive. And then another aspect of heritage is that it can lead to soft diplomacy. For example, when there is a relationship between different countries, it is culture and heritage plays a very important role in ensuring soft diplomacy. Hard diplomacy is, in terms of trade and commerce. But then this cultural exchange program, and then the visit of different cultural troops from one country to another, these ensures soft diplomacy. Heritage is also related to the sustainable development, because although people think that heritage is basically dealing with the past, but then heritage also helps in in ensuring a sustainable development, in the sense that by promoting what is called immersive tourism, ecotourism, so on and so forth. Now, let me just elaborate one or two minutes on what is known as, what ecotourism is. But then these days, there is a question of what is known as immersive tourism. That means that people usually, when we talk of tourism, we used to think that big hotels have to be made, then only tourism can be promoted. But now there is a more and more emphasis on an aspect that when the tourist is coming,
let them have a feel of our culture or to the place they are traveling. So that means they will have to be given a feel of how people live, how people eat, what is their music, dance, everything. So as a kind of package. So that is known as what is known as immersive tourism. So gradually immersive, and because of this immersive tourism, this is leading to some kind of addressing the question of livelihood. Because when big hotels were made, the question of that did not address the question of livelihood of the local people. But immersive tourism is trying to address the question of livelihood of the local people. It is slowly coming, but I think it has a future. And with this kind of immersive tourism, heritage has an important role for sustainable development. Now, the other point is this is a point, the point which I'm making now. This I'm telling in a number of places. Those who might have heard me earlier, you might have you find it repetitive, but this is an issue I am speaking again and again in different places. When we talk of heritage, people think that, well, it deals with the past, and at best it deals with the present. But my point is that the archaeological heritage or our heritage has certain aspects, certain elements, which could be treated as sources, for what kind of society you are aspiring to make. You see, the moment, let me be very concrete. You see, we are talking of an inclusive society. We are talking of basically an inclusive society. This is the buzzword, let us say. Now, you will find that this inclusiveness can be found in a number of archaeological specimens. I mean, let me give you a concrete example from Odisha. In Konark Museum, there is a sculpture of King Narasimha Deva, and King Narasimha Deva worshipping simultaneously Lord Jagannath, Mahishamardini Durga, and Shivalinga. So implying a religious synthesis in medieval Odisha. Now, what I meant to say is that, can you find a better example of inclusiveness than this? So my point is that heritage is not merely knowing about the past, it is also a source of ideas about what particular society one aspires to be. This dimension of heritage is hardly emphasized in India. It is time we should undertake this for an inclusive and sustainable future. This is a very important aspect which hardly people have emphasized. And I am gradually emphasizing this aspect, that how heritage can be an important source of ideas to make a sustainable future of this world. So my third aspect is gone. Now let me come back to the last aspect of my lecture. I will give some example of let's say Odisha archaeological heritage. It is very reassuring to say that in the last 30-40 years, archaeology is becoming an important discipline, or archaeological excavations are coming up very effectively in Odisha. An important issue is the question of urbanization. Now, what happened was, after the independence, most of the sites of India went to most of the Harappan sites went to Pakistan. Therefore, an important objective of Indian Archaeological Survey of India, was to locate and excavate Harappan sites. That was a very important aspect. Now, apart from that, excavation was also conducted on at sites very close to the Ashokan inscriptions. For example, in Odisha, we have two Ashokan inscriptions. One is at Dholi, and the other is at Jodhpur. Now, excavations took place in both the places. Near Dholi, at Sishpalgarh, Bibilal excavated in 1940s, and subsequently
in the later part of the 90s and early part of 21st century. Professor Monica Smith and Professor Ravi Mahanti excavated for about 9-10 years Sisipal. Now, Sisipal, the importance of Sisipal God and Joe God is that these are square pattern early historic fortified sites. That we used to know. Then Joe God, this Sambalpur University excavated Asur God in undivided Kalandi. That was also a square pattern site. So when only these three sites were excavated, so we thought that this square pattern site might have the concept might have come from this Magadhan region. But in the last 30 years, not 30, about 20 years, a number of square pattern early historic sites have been found in, especially in coastal Odisha. For example, there is a place called Lathi near Barampur. Then Talapada near Tangi, and number of sites, and you will be surprised to know that the largest number of square pattern early historic fortified sites, urban sites, are found in Odisha. No other part of the country has yielded the square pattern early historic sites, early historic urban centers in India as you find in Odisha. So the question is, so that this concept of square pattern, it is said that Colonial Arthashastra says that the best form of town planning has to be found in square pattern cities. So if we have got so much of square pattern cities in early historic Odisha, so one has to understand whether this concept of square pattern early historic fortification developed in Odisha. In 20 years before, when I was writing, I thought that perhaps it has come from Rajgir area. But recently I had been to Rajgir, but I'm not sure Rajgir has that kind of square pattern site. So an issue now is where from this concept of square pattern site, early historic sites emerged. This is an important issue. Another issue, as far as early historic site is concerned, is that early historic urban center is concerned, that previously it was dated between 3rd century BC to 4th century BC to 3rd, 4th century AD. Now it is pushed back around 700, 1800 BC, which means that prior to Ashoka's invasion, the early historic urban centers were there. Otherwise, people used to think that it coincides with 3rd century BC, means it coincides with the emergence of Magadha and this. So now it is prior to Ashoka's invasion. It is 700, 800 BC, which means that there is a possibility of an indigenous evolution of urban centers in Odisha. I don't know. I mean, these are areas of research at the moment. Another issue is when we talk of urban centers, what was happening, what was the relationship between urban area and the rural area. In this context, Professor Sodasi Pradhan excavated Noriso, which is between Cuttack and Bhubaneswar. This is in Prachi Valley area. Now, the pottery and the ear ornaments are very similar to that of Sisipalgarh. So, what was the kind of interaction between urban area and rural area? That is an issue. I myself and my student Basanta Mahanto, we found the Panchmark coins in a place called Ghumal on Patkai River near Rairangpur, about 14-15 kilometers from Rairangpur. Now, those were imperial coins, Panchmark coins. And we feel that might have been because of the importance of iron in Badampart, Sulepat region, Vairvansh iron, in Chotnagpur iron. So these might have been because of the iron ore. This could be possible that Magadha wanted the iron ore, and therefore it is possible that this kind of contract could be. The imperial Panchmark coins were in Guma.
Another issue is that we know now about the coastal Odishan urbanization, early historic urbanization. We know about Western Odisha, and we know about South Odishan early historic urbanization from Jogal. But hardly anything is known from North Odishan urban centers. And here, I think we are hitting this Viratgarh. Recently, we visited Viratgarh, but then the site is to be identified. If Viratgarh is excavated, I think that might throw some light on the early historic urbanization of North Odisha. So that would help us in understanding urbanization in different parts of Odisha. Now, as far as the emergence of urbanization is concerned in coastal Odisha, let's say in Biswal, Ghosh or Jhugod, it could be more because of the intensification of agriculture and to a certain extent about the trade and exchange network from interior part of Odisha, that is Western Odisha, and also its location on coastal Odisha, which might have its relationship, trade and commerce in the Coromandel coast or even to Southeast Asia. But as far as the emergence of urbanization in Western Odisha is concerned, for example, this Asurgod and other sites, these are sites which are very close to the semi-precious stone bearing regions of Western Odisha. In Western Odisha, we find the name of this the Devis are associated with semi-precious stone. Samaleshwari, goddess of resources. This is in Bhavanipatna. It is Manikeshwari, goddess of pearls, something like that. So many of these goddesses of Western Odisha are named after these semi-precious stones. Therefore, I personally feel that the urbanization in Western Odisha is more to do with the extraction of these primary resources in terms of semi-precious stones and other forest products, which might have contributed more for the emergence of urbanization. Now, let me come to another issue: the maritime heritage of Southeast Asia, Odisha. Now, there was a classical literature, Western classical literature says that some of these one trade route followed. Let us the coastal part of Coromandel coast, Bengal, Myanmar, Thailand, Malaysia, and Indonesia, like that. But another trade route was that it comes to Chilika, and from Chilika there was a transoceanic voyage straight to Sumatra. So there are 4 sites which have been excavated in around Chilka. For example, Palur is being excavated now by Dr. Sunil and his team. Now, Manipatna was excavated earlier by the Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies, and also Dr. Vimanti has also worked there also. Which shows some evidence of Odisha's archaeological relationship with Southeast Asia, especially in the early medieval period. There are certain and medieval period. Recently, Barbati is being excavated by the Puri Circle of Archaeological of India. Dr. Godnaik is excavating it, and the evidence of Chinese pottery is found not merely from Bharavati, but also from Manipatna, but also from a site near Konark. I'm forgetting that name of that site. It is near Konark. It's a medieval site, 12th, 14th century. Chinese coins, Calcutta Patna has yielded Chinese coins and Chinese pottery. Chinese pottery is also found from Manipatna as well as from Bharavati. So there also it has got very important. So Odisha's maritime heritage is also to be emphasized. Another aspect which has come up very well in the last 30 years is the rock art heritage of Odisha. So Dr. Sadashiv Pradhan, Dr. Pradeep Behra, Dr. Godnaik, and many others have worked on this rock art.
Now, what has happened was until 1970s, when people talked about rock art heritage, people were talking of only southern France and northern Spain. But from 1970s onwards, in Africa, Australia, and India, these three countries have emerged as leading centers of rock art research. And Odisha has not left behind. Odisha has many rock art sites in Western Odisha. And good documentation has been made, and even social anthropologists like Professor Jagannath Das is interpreting some of these sites from anthropological perspective as well. In an important aspect to me, and I think that is an area where I think much archaeological work needs to be done, is Bangsadara Valley. Why I said Bangsadara? Because in the upper part of Bangsadara, there are two sites, Kotpad, and I'm forgetting the name of another site, Kotpad and another site, which has yielded Roman coins. I mean, not many people know about. Kotpad and another site I'm forgetting, these two sites have yielded Roman coins. And another site which has yielded Roman coins is Bamangati, that is Mayurbhanj area. But these two, Kotpad and these things, hardly anything has been done. I think it is important that we should try to find out what was happening in those sites. Another aspect of Bangsadara is that it has what we call the volcanic, at one level, there is a volcanic ash deposit. Now, this volcanic ash deposit, so therefore, it would help in dating the Paleoliths, because if the Paleoliths are to be found over the horizon of this volcanic ash, then it could be dated later than the volcanic layer. If the Paleoliths are to be found below the volcanic volcanic ash layer, then it will be thought that it is prior to the volcanic ash layer. Now, this volcanic ash is to be found, ash layer is to be found not merely in India, but also it extends a very wide zone even to Southeast Asia. So, right. So, what I'm saying is Bangsadara is a treasure. Right from the Paleolithic to the medieval period. I mean, it has its potentiality. Now, I talk of the upper Bangsadara here. But once you go to the lower Bangsadara area, that is, which is now in the Srikakulam district of modern Andhra Pradesh, you'll find a number of sites. For example, there is a site called Mukhalingam. Mukhalingam is about 6th, 7th century AD. There is the inscriptions are there. Or that is on the left bank of Bangsadara. But on the right bank, there is a huge site which is called Dantapuram. This is a circular fortification. And this is from early history to the medieval period. I had visited Dantapuram at least twice or thrice. The first time I visited was with the help of Mr. Late Asutosh Prasad Patnaik, who has written 2 volumes on early voyagers of the East. And then subsequently, I visited with Professor Ravi Manti and Professor Monica Smith. Now, this needs to be excavated because this site is being destroyed. And this needs to be excavated on priority basis. Then, if you move still lower towards the Bay of Bengal, all of us know that there is a very well-known Buddhist site called Salihundam on the right bank of Bangsadara. That is very well known, not so many inscriptions. About 4th century AD, Buddhist stupa is there. But then near when it merges with the sea, this Kalingapattanam. Now, I have a feeling that if we emphasize on Bangsadara history, a comprehensive survey of Bangsadara, right from this upper to the lower, I think right from the Stone Age to the medieval period, we will have very good data, very good evidence of Kalinga history, because Kalinga, actually the core area of Kalinga is there, South Odisha, something like that. So if you want to know more about Kalinga history, I think Bangsadara holds an important key to your answer.
I will stop here, and I once again convey my deep sense of gratitude to all of you for giving me a present hearing. I should again highlight that what I said earlier, that although we have emphasized the importance of heritage in terms of its past and present, heritage also contains heritage is a source of important ideas for what kind of society we want to make in future. Therefore, heritage not merely have a relevance for past and present, it has also immense relevance for a future, for a kind of society, futuristic society of futuristic society that you want to make. That aspect, I think, needs our engagement much more critically at the moment than originally. Thank you, sir. That was quite an insightful and interesting deliberation. And especially the colonial perspective that you narrated, it made the whole thing interesting. And then actually I'm able to kind of understand the standpoint the history has been written in India that we get to read. Anyway, thank you, sir, for this very insightful presentation. I think we should now switch over to the interactive session. So I would request our young member Soumya to please manage the interactive session. Over to you, Soumya. Thank you so much, sir. Sir, first of all, this is very enlightening, and there are rare times when we talk so technically about heritage. Mostly, we talk about the monuments, we talk about the intangible aspect of heritage, maybe dance or the manuscripts, etc. But we never discuss the terminology so detailedly and also go deep into the heritageal aspect like this. So thank you so much, sir. Before going into the question answer, I will not let this opportunity go before asking my question, sir. Last 1 hour we are discussing about heritage, and rightly so. The heritage itself is something that we rarely discuss. But now my question will be, sir, what can be done to popularize heritage? We know every year, every decade, some new aspect of heritage comes out, especially in terms of Colonial heritage. But it is also in a way true that in Odisha we give very little space to our heritage in our intellectual day-to-day activity also. So what can be done for the regular masses who don't understand or wear the heritage as a badge in their chest? What can be done to educate or make them feel that pride that a few of us feel? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Let me answer this question in two ways. One, in a very provocative manner, and the other in a little technical or rather professional manner. I have a strong feeling that whatever heritage has been is left with us. To me, it is mostly because of, quote and unquote, the so-called Sir, किसी problem है sir? Sir, ଆପଣ freeze ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, so kindly network ଟା ଟିକେ check କରିବେ. If people would not have preserved their heritage, no amount of government action, no amount of speechifying like us is going to help. This is one. I mean, I strongly feel that, therefore, this is my strong feeling
that it is the people, whatever is there, it is because of the people it is surviving. It is, I mean, that's my feeling. I mean, people may accept it or may not accept it. But having said that, what is the problem in heritage? The first thing is that there are certain laws about heritage. Let us say. Now, let's say a centrally protected monument. Now, in a centrally protected monument, you can't take photographs without permission and that kind of thing. There are so many do's and don'ts. Now, you see, these acts were made in colonial time. And the acts were such with an impression that the natives is ignorant, illiterate, uneducated. Therefore, he doesn't have any idea of heritage. Therefore, we have to make this act draconian so that we can't do anything about this heritage. But then, because we are following these acts, maybe we have amended here and there sometime or the other. But then, therefore, this common man does not think that the heritage belongs to him. Because the moment he goes, he said that, and therefore, despite the best of the element of the purpose of preservation in terms of protecting the monuments, its bad impact is that it has also the fact, that it has alienated the common people from such heritage. Therefore, people think that if it is heritage, it is government's business. It's not my business. It's the government business. Therefore, we have to tell people that it is heritage belongs to you, and if there is a loss of the heritage, if part of your community life is lost or part of your identity is lost. Unless and until we make people aware that if the heritage is lost, part of your collective memory is lost, part of your community life is lost. Unless you make it feel like that, they don't feel its importance. This is what I meant to say. And the other thing is that heritage has to be linked with livelihood. Because if we just go on saying that you have to protect it, protection kare see jo lokota taro survival pai taro kosto achi, unless you link some of the heritage components with livelihood, again, therefore there is ସେଇଥି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ହେରିଟେଜ ସହିତ ଲାଇଭଲିହୁଡ ଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେ ଲାଇଭଲିହୁଡ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯୋଉଟାରେ କି ଆଇ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ୍ସ ଲାଇକ ମି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରେ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଦି ହେରିଟେଜ ଯୋଉଟା ଆଜି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଟା ଓଡିଆରେ ଲେଖୁନି? ଇଟ୍ ଇଜ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ହେରିଟେଜ ବିଷୟରେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଓଡିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ପପୁଲାର ମିଡିୟମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏଗୁଡାରେ ସବୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦିସ୍ ଇଜ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ହେରିଟେଜ। So ମୋର କହିବା କଥାଟା ହଉଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ theoretically କହିଲି ଯେ how certain acts have alienated the masses, number one, but ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମକୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ ଆଉ ହେରିଟେଜ ସହିତ ଲିଙ୍କେଜ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ କ୍ରୁସିଆଲ କଥା। and thirdly ହଉଛି ଯେ most of us should write in Odia and also should ଯୋଉଟା କି common people ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। Good evening, sir. Pratap Rout coach Raigad. Just बहुत भलो कथा कहले जे कि the heritage should be linked with the livelihood, so that it will be popularized and the people's participation more, and automatically the heritage would be more advertised, and it will reach to the look and corner of the society and our country. That I agree, but it needs a government support. The government machinery also has a bigger role. So, say someone the government upon what are the programs like that ASI or the government? Government is you are right. Government to अच्छी mechanism.
माने बोलते बट आमर प्रॉब्लम कोन होची माने इन ए कंट्री लाइक इंडिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी माने अन्य कंट्री रे देखिबे गोटी को छोटिया गोटे कोन अछि ताकू से माने हाइलाइट करजंती केते टका देगिरी आपण जाईगिरी टिकट देगिरी आपण पोस्ट कर दिबे किंतु आमर एते अछि जे वी टेक आवर हेरिटेज फॉर ग्रांटेड दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर अस द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज अ प्रॉब्लम फॉर अस तेनु आपण जेते सरकार हेले भी माने सरकार तो तक अटेम्प्ट नौ मन को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अछि सेतिरे आपण स्टेट आर्कियोलॉजी अछि आपण विभिन्न यूनिवर्सिटीज अछि सब करूचंती किंतु इन ए कंट्री लाइक इंडिया दैट इज नॉट इनफ जेते आपण स्टेट केते आपण टका खर्च करिवे हेरिटेज तेनु मोर कह कथा होची अनलेस द लोकल पीपल को पॉलिसी ता एमिते हो दरकार जे लोकल पीपल आर टू बी इन्वॉल्व एंड लोकल पीपल इन्वॉल्व न हेले आपण को से प्रोटेक्शन भी होबनी आपण केते सिक्योरिटी जगे जे आपण भाबतो protection point of view, sir, you are completely absolutely right. But so far, taking it at a global stage at a national level, that advertisement that to bring that state government and government machinery can play a bigger role in comparative. You are right. No, you are right. You are definitely you are right. See, point of you have to promote it. The heritage should not remain like a heritage among the local people or among the researchers or for the academic people. It should go to the wide range of the tourists and to bring and attract to the other people who are not only from the country but also outside the world also. It deserves and the state government and the central government has a major role to promote this thing. No, you are right. You are right. You are absolutely right. You are absolutely right. ना ना सिर्फ इधर चाली चीज़ माने करंतु मन करंतु मु एक सिंपल कथा कहूँ बता मु जो 8 मास थी डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया रे अतिरप कपिल सॉरी भूल जाऊ सेटा गोटे साइट अछि गोटे तमिलनाडु रे मेगालिथिक साइट एक्सकवेशन करा हितला सेठी हमें कोन कोलु गोटे गोटे जोटे कहते हैं जोटे एक्सपीरियंस करिया पई जे गोटे एक्सकवेटेड साइट को गोटे लोकटा जाउची सी कोन का सी फील करिवो तेणु से कौन करा एक्सकवेशन से साइट को एज एक्सकवेटेड जेमती अच्छे रखी दिया रखी देकी गोटे टफ एंड ग्लास दे दिया सो दैट आपन जाइकरी निजे भी अच्छा गोटे लेडर रखा हितला जे जदी जने चाहिबो भी से तळकु बोधे जाई परिबो येटा करिवो जे एटा फाइनेंस मिनिस्टर ताको इनॉग्रेशन करथिले ते पॉइंट होची सेया माने कथा जेमती मु कहली जे इमर्सिव टूरिज्म जेमती कहली सेमती एक्सपीरियंसिंग हेरिटेज सी गोटे बर्तन चलची तेणु आप जो कहते हैं यू हैव टू अट्रैक्ट पीपल टू विजिट हेरिटेज साइट्स एंड हेरिटेज साइट खाली जंती आपण जंती बर्तन अछि रुइन्स देखिबे सेमती नुह जे सिपे आपण देखिए बर्तन देखंतु मन करतु कोणार्क से जो इंडियन ऑयल जोटा अछि सेमान गोटे इंटरप्रिटेशन सेंटर करछंती तामे आपण कोणार्क को जिबा आगरु आपण गोटे इंटरप्रिटेशन सेंटर को गले सेटा कोणार्क ऊपर सुनिले देन यू आर विजिटिंग दिस थिंग सो लाइक दैट प्रमोट जोटा आपण कहउछंती से बेले प्रमोशन हे परिबो नंबर 1 नंबर 2 होची मु भाबुची आ गोटे जिंस हम जो स्कूल पिला को नहीं करी ये जो पिला तक व्हाई नॉट टेक द हेरिटेज साइट मो हम गोटे छोटिया एक्सपेरिमेंट करथिलु एठी भुवनेश्वर रे बुझर थेली डीजीएस रे माने सेंट्रल स्कूल पिला को नहीं करी ताको ए जो उदयगिरी रे खंडगिरी उदयगिरी रे ताको हमें सिखै देलु माने मॉन्यूमेंट फीचर कहि जाय तापर ताकू हमें गाइड कर दिया सो बन कर से विजिटर्स माने जो आछंती सो दे एक्टेड एज गाइड्स नो 10 11 पिला को दे 10th की 11 स्टूडेंट पिला को ताको नहीं दिया गला सो मो कहे कथा होची हमको जो स्कूल एजुकेशन सहित हेरिटेज को इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बता एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऊपर कहूची तेणु से स्कूल पिला को आम जब इनवल्व करा प्रोजेक्ट राइटिंग रे से केमती गाइड हेबे मोर दैट अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मु सहित इंटरेक्ट कली से जो प्राय 15-20 जन पिला दैट वाज से बळे हे परि सर एग्जैक्टली ओडिसा रे जो स्कूल सिलेबस अछि तादरे आपण हेरिटेज हम्पी विषय पाइबे बट किंतु आपण रत्नगिरी ऊपर कि खंडगिरी या ऊपर जति के धन्यवाद प्रताप सर हमें ए प्रश्नटी टिके परे नबा बहुत जण हैंड रेज करके रहिसंती सो सर ओके थैंक यू
ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆମେ ନବା ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ପରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଦୟାକରି ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, କୋଉଠି ଅଛ ତୁମେ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସାର୍, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହଉଛି। ସାର୍ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ପୁଣି ଥରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡରରେ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲି, ଗାଳି ଶୁଣିବି କାଳେ ବୋଲି, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସକାଭେସନ ପାଇଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିବ ବୋଲି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି ନା କେତେକ ଜାଗାରେ ପାଆନ୍ତିନି କିଛି, ମାନେ ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି କି? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ବା ଲେଖିବା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ରତ୍ନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ତୂପ ଗୁଡାକ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ନେଇକି ତୁଳସୀ ଚଉରା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିଳାଲେଖ ଯୋଉଟାକୁ ଶିଳ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଟିବା ଶିଳ ଭାବରେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ନଷ୍ଟ ହବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଆମର ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କଥାଟାକୁ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କହିଲି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟ କୋଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆମର ରୂପାର, ଲୋଥାଲ, ଧୋଲାବିରା ଏସବୁ ସାଇଟ୍ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ଆମର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ସହିତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା ଗୁଜୁରାଟରୁ। ତ ଆମର ଏଠି ଯଦିଓ ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ଟାଣୁଆ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ତ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଚିଲିକାରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଷ୍ଟରେ ହଉ, ଆମକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କି ଦିଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଓଡିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବା ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ କୋଉ ପରିମାଣରେ ସେ ଓଡିଶାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାବଦରେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କେତେକ ଅଂଶ ଯୋଉଟାକ ଆଗରୁ କଳିଙ୍ଗ ରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ହେରିଟେଜ ସାଇଟ ଯୋଉଟାକ କି ଆମର କଳିଙ୍ଗାନ ରାଜା ମାନେ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ରହିଥିଲା, ଶିଳାଲେଖ ହଉ ବା ଯାହା କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବୁନି ଯେ ଏସବୁ ଓଡିଆ ମାନେ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତ ସେସବୁକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ମାନେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସରି can you hear me now? ସାର୍ ହଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି ଏକ୍ସକାଭେସନ ମାନେ ହାଉ ଡୁ ଲୋକେଟ ସାଇଟ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ କରାଯାଏ। ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ନିଜେ ଆଗେ ସର୍ଭେ କରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ସର୍ଭେ କରିଥିବା ସାଇଟ୍। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନାମ ବେହେରା ବୋଲି, ହି ଇଜ ଏ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର। ସିଏ ବହୁତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ବଙ୍ଗ ଅରାଜପୁର ଯୋଉ ଏକ୍ସକାଭେସନ ମୁଁ ଆଉ ରବି ମହାନ୍ତି କଲୁ, ପ୍ରଫେସର ରବି ମହାନ୍ତି, ସେଟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ସେଟା ପ୍ରଥମ ସେଟାକୁ ଲୋକେଟ କରିଥିଲେ ଅନାମ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ଅନାମ ବେହେରା। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ରିଟାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି।
माने hundreds of Buddhist sites he has located, not more than माने hundreds of Buddhist sites in Odisha he has documented माने located something like that. तेणु प्रथम कथा हला जे आइदर निजे सर्वे करू किंबा अन्य जने लोकेट करथिबा साइट को आमे जाऊ ते गला परे माने देखिकी तार फीचर्स गुडा देखिकी आमे आइडेंटिफाई करू जे को जगह एक्सकावेशन करा जीवो सेतरे टिके आजिकली कोन होची आजिकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत हे गलानी सबसरफेस लेयर रे कोन अछि माने विदाउट एक्सकावेशन आल्सो वन कैन डू सम सर्वे सो बेसिकली जियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट गुडा अछि दैट सबसरफेस सर्वे सो करा जाय सेटा भी टेक्नोलॉजी द्वारा यूज करा जाय परिबो बट without using technology also I mean मन कर दो depending on how much money you have got how much time you have got I mean सेटा को कोन करूना एकदम टॉप मोस्ट लेयर रे टॉप मोस्ट माउंट रो टॉप टर भी किछटा नो मिडिल रे नो तळे नो सो दैट टू नो व्हाट इज द वर्टिकल मन टाइम स्पैन टा केते अछि तापर जेतळे हम जानु जे दिस इज द टाइम स्पैन तापर हम कोन करू ताकू लेटरली एक्सपांड करू जे केते डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी फॉर एग्जांपल मु जो आमे जो एक्सकैवेशन करथि बहुत स्मॉल स्केल एक्सकैवेशन करथिलु बट ये जो बंग रेसपुर रे सेठी हम कोन करथिलु ना प्रथम वर्ष 2 into 1.5 मीटर रो प्राय 5टा ट्रेंच नै गलु माने एकदम ऊपर माउंट रो आरंभ करी डिफरेंट करी करी पूरा तळ पर्यंत द आईडिया वाज जे तुमे जे गोटे जगह रे खोलिबो सेटा को तुमरो 1.5 मास लागि जे तळकु जिवा किंतु तुमे जदि डिफरेंट एरिया रो आनो डिफरेंट स्लोप रो नउचो ता माने विदिन ए मंथ आमे जानि गलु जे यार केते डिपॉजिट अछि ताने प्रथम रु आ शेष पर्यंत केते डिपॉजिट अछि सेटा सेटो का मिस्टर करबो ताकू आगला स्टेप ट्रेंचिंग को आगला स्टेप ट्रेंचिंग होला सेकंड ईयर हमें कोन कोलु से पाखरे उठे 5 मीटर into 5 मीटर रो उठे ट्रेंच नेलु एटा होती प्रक्रिया हमें न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक फेज रो बिफोर एमर्जेंस ऑफ आयरन एज सेटा नेथिलु दिस इज वन आ उटा कथा तुम जोटा कहलो जे उजा जो डिफरेंट सोर्सेस से कोन होची ना वर्तमान ए जो कोरोमंडल कोस्ट रे वर्तमान माने तमिलनाडु रे बहुत काम चलछि माने तमिलनाडु गवर्नमेंट इज फंडिंग आर्कियोलॉजिकल रिसर्च लाइक एनीथिंग मु भाबुची अन्य कोनसी स्टेट एते फंडिंग करू नाही कंट्री रे अच्छा आंध्र प्रदेश रे वर्तमान आगुर बहुत काम होतला आंध्र प्रदेश रे वर्तमान विशेष काम हो नाही एक्सेप्ट आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया किंतु फॉर्चूनेटली ओडिसा रे बेस काम होउची बेंगल रे भी एते काम हो नहीं जते ओडिसा रे वर्तमान होउची किंतु आमर जन कोन होची आमर आर्कियोलॉजिस्ट मानकर समस्त राइट फ्रॉम जो तमिलनाडु ठो आरंभ करी समस्त सहित कोलाब माने एरिया रहिची इंटर रिलेशंस रहिची तनो आम साइट सहित अन्य साइट रो कोन लिंकेज अछि सेगुडा भी चलीची माने से काम साइमल्टेनियसली चलीची तापरे एबे ए जो सेट ए जो आमर गोटे व्हाट इज ओडिसा रे गोटे मेजर प्रॉब्लम होची कोन वी लैक इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन तेणु वर्तमान कौन होची वर्तमान ओडिसा रो मेटेरियल गुडा कोठी कोन अछि ताकू गोटे जगह रे इट इज हाई टाइम दैट आमे ताकू तो आ फिजिकल मोड आनी परबेनी ताकू गोटे डिजिटाइज्ड वर्जन रे ऑल सोर्सेस को माने मोस्ट ऑफ द सोर्सेस कोठी जहा अछि ताकू आनी करी गोटे जगह रे रखिया पई चेष्टा चलछि इनफैक्ट यू विल बी हैप्पी टू नो दैट वर्तमान गोटे आईआईटी भुवनेश्वर जो आईआईटी खड़गपुर जो एक्सटेंशन सेंटर गोटे अछि सेटारे वर्तमान ओडिशा रिसर्च सेंटर हैज बीन सेट अप तो हम देखुचे जदि किछि गोटे जो ओडिशा रिलेटेड डेटा गुडा जदि गोटे जगह रही परियो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव इन केदुर सेटा हबो आई कैन नॉट से एंड बट आई कैन एश्योर यू दैट मु एबे माने आउठी वर्ष 7 मास रहिला मोर तो हैंडराइटिंग बहुत खराब मु जान यू नो इट बेटर तेनो मु ओडिया लेखा एबे आरंभ करछि एबे ओडिया लेखा आरंभ करछि थैंक यू सर थैंक यू सो मच नियाती दरकार सेटा धन्यवाद सर मु अनुरोध करिबी डॉक्टर तरुण ओझा सर को दया करी निज को अनम्यूट करंतु निज प्रश्न पूछन तरुण सर निज को अनम्यूट करंतु दया करी आपण म्यूट अछंती मु अनम्यूट के रिक्वेस्ट पठौछि आपण काइंडली अनम्यूट करंतु निज को तरुण सर जे पर्यंत अनम्यूट करि नाहंती से गोटे प्रश्नटी पचारछंती कमेंट रे पढी दउछि ओडिशा हैज ओनली वन यूनेस्को वर्ल्ड साइट सन टेंपल कोणार्क can some other monuments like Jagannath temple or something else be included and what are the basic criteria to be included as a heritage site माने ओडिसा रो
frankly speaking ओडिसा रो विभिन्न मत अछि गोटे होछ शुणु ओडिसा रो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस करिया पे माने पोटेंशियलिटी तो ओडिसा रो बहुत अछि किंतु मु फॉर एग्जांपल मते जदी आपण पचारिबे जो बुद्धिस्ट सॉरी जो ललितगिरी उदयगिरी रत्नगिरी ये गोटे ट्रायंगल ये गोटे ग्रुप हे परिबो माने पोटेंशियलिटी अछि ओल्ड टाउन टाको करा जाय परिबो किंतु ओल्ड टाउन कला पने प्रॉब्लम टा होची मु कहि आई एम कमिंग टू दैट से तार गोटे पोटेंशियलिटी होची इवन 64 जोगिनी जोटा आपनकर रानीपुर झरिया तार भी स्कोप अछि किंतु पॉइंट टा सेठी होची कोन वर्ल्ड हेरिटेज पई प्रपोजल दा पई पड़े आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दबो नले स्टेट गवर्नमेंट दबो सेठी पई कोन हुए ताकर गोटे गोटे कोहा जाय गोटे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करे पड़े सो से जो डॉक्यूमेंट रे से दीटा एस्पेक्ट थाए गोटे एस्पेक्ट हला जे जो आउटस्टैंडिंग ओयूवी जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू बट देन मोर इंपोर्टेंट होची जे जति सेटा डिक्लेयर हला वर्ल्ड हेरिटेज साइट तार गोटे डिटेल मैनेजमेंट प्लान करे तो ए जो वर्तमान से तार से जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करबा इट्स ए हाईली टेक्निकल एक्सपर्टीज दरकार एवं तेनु सेटा आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक इनिशिएटिव और स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव other state governments are taking initiative. I don't know Odisha state government Bhartan Sudha interest kahi nahi nandi. I do not know. We'll have to find out. Kintu for example, Madhya Pradesh is taking a lot of interest. Maharashtra is taking a lot of interest. Amu to ketegoda state, even in a state like Meghalaya tankar gote jo apankar jo yera bridge ta achi mankar do jo kon कहले ए जो living bridge आज्ञा bridge गुडा सेठी ताकर कम्युनिटी सहित लिंकेज एंड ऑल दोस थिंग्स सेटा सेमन दे आर ट्राइंग किंतु ओडिसा रो प्रपोजल सेंती बर्तन सुधा हेनी नो आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डू इट और स्टेट गवर्नमेंट हैज टू डू इट बिकॉज़ इट इज वेरी एक्सपेंसिव माने ताको से डॉक्यूमेंट टा प्रिपेयर करबाटा डोजियर सेटा कोन गुटे डोजियर और से टर्म टा बने से डोजियर टा माने से तार हाई माने ताकर गुडाए परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस अनुसार आपन को करिया पे पड़ियो एंड इट नीड्स द एक्सपर्टीज ऑफ सम पीपल and it needs also some investment in preparing that document सेटा कला परे that will come to India तापर इंडिया को डिसाइड करिवो अच्छा प्रत्येक कंट्री होची only one heritage world heritage status पाई देई परिबो माने जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रे हां आपन कहि रखे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इंडिया रे होची जुलाई मास माने यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इथर फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करूची and this is going to the biggest event of the Ministry of Culture Government of India right from its independence ete bada program kebe Ministry of Culture karini thenu we are expecting about 2000 delegates from 170 countries in the world. तरुण सर निजु अनम्यूट करंतु आपण म्यूट अछंती आज्ञा हेलो आज्ञा आज्ञा एबे सुबुची ना आज्ञा हाँ सर एटा कोन केवल गवर्नमेंट तरफ प्रपोजल दे जिवो किछि प्राइवेट इनिशिएटिव नेले होबनी सर नहीं प्राइवेट इनिशिएटिव हे परिबो से कथा नहे किंतु कथटा होची जे एते इट इन्वॉल्व्स माने मु जो जानि छी गोटे गोटे ए जो डोजियर प्रिपरेशन माने इट मे इन्वॉल्व few lakhs माने about a crore or so sir it needs a lot of money माने ताकर कोन होची से कोन काई की पैसा दरकार होची कारण से जो डोजियर टा इज अ वेरी माने बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट से डोजियर टा प्रिपेयर करे पे जो माने एजेंसी जो माने एक्सपर्ट्स से माने दे विल चार्ज मनी ना एवं से माने विभिन्न थरो आसीबे ओडिसा को जिबे विभिन्न लोक से देखा करबे तथापि आमे सेटा कोटी टका कोन ओडिसा पे प्रॉब्लम दैट्स नॉट अ बिग डील किंतु कथरा होची आमे बोधे सेही रकम प्रायोरिटी टिके दिया हेनी मो होची टिके हमर लोक असथि माने रिटायर्ड ऑफिसर्स असथि एसआई रो समान को नेकी हमें करि परिबा तो बट I agree with you that Odisha deserves more than one heritage site. Sir. Thank you, sir. धन्यवाद तरुण सर मु अनुरोध करबी अमृता चिरस्मिता मैडम को दयाकर निजु अनम्यूट करंतु नमस्कार सर नमस्कार सर एक्चुअली मु गोटे क्वेश्चन पचारथन जोटा बिगिनिंग रे जो क्वेश्चन पचारी थिले सौम्य सही सिमिलर लाइन रे अछि
जो हेरिटेज साइट को तो कंजर्वेशन किंबा ता सहित तो लाइवलीहुड लिंक करा जाए सेटा से जगह रे बहुत पॉसिबल हे पारे जो जगह रे फुटफॉल बहुत अधिक अछि माने रीचेबल अछि जगहटा लोक माने आसी पारिबे तो से जगह रे लाइवलीहुड बहुत माने सहज रे हे पारिबो जो जगह फार फ्लंग अछि जो जगह लोक पहुंची पारुनाती बेसी से जगह पे कोन स्पेसिफिक करी हबार चांस अछि बोली पचारिया सेकंड गोटे कथा पचारिया कि आपण टांजिबिलिटी इंटांजिबल हेरिटेज रो कंजर्वेशन विषय रे कहले इंटांजिबल हेरिटेज जो आम कंजर्वेशन प्लस डॉक्यूमेंटेशन जो आम करूछंती तारो सबुटु बेस्ट प्लेटफॉर्म कोन ताकू माने बहुत कंजर्व करिया पे आ माने पॉपुलराइज करिया पे धन्यवाद यू आर राइट माने ऑब्वियसली लाइवलीहुड कथाटा जोठी बेसी फुटबॉल अछि सेठी हे परिबो दैट गोज विदाउट सेइंग बट वर्तमान कोन होछि ना स्मॉल स्केल रे जो इमर्सिव टूरिज्म का ସେମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ବି ଇଲାକାରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କୋରାପୁଟ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି କୋରାପୁଟର କିଛି ଯୋଉ ଜିତୁ ମିଶ୍ର ହରିକା କେତେ ଜଣ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କୋରାପୁଟ ବି କରାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ସେଟା ବହୁତ ଇଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି କଣ କୁହାଯିବ ମାନେ ଭେରି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ ୱେରେ ଆମେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସେଇ ଲାଇଭଲିହୁଡଟା ଯେ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ରେ ହେଲେ ବି ଯଦି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ସିଏ ତ ସେଇଟା ନେଇକି ଖାଲି ବଞ୍ଚିବନି ତାକୁ ତାର ଅନ୍ୟ କଥା କରୁଛି ତା ସହିତ ଏଇଟା କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ୱେ ଆଇ ମିନ୍ ସିଏ ପୁରାଟା ସେଇଟା ଉପରେ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ କଲଚର ଇଟ୍ ଇଜ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲ୍ଟ ହେରିଟେଜ କୁ କନଜର୍ଭ କରିବା ଇଟ୍ ରିଲେଟିଭଲି ଇଜି କାହିଁକି ନା ୟୁ ୟୁଜ ୟୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି and you can do that but ये जो intangible culture heritage that it is a real problem कहीं ना बहुत गुड़ा जिनसो हमरो they are with the death of one person गोटे collective memory of a community is almost going मैं गोटे example दूसरी मुझे तो थिली भोपाल रे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वनस्मरण रो डायरेक्टर थिली हमें गोटे करूथुलु ए ओडिसा रे हमें दिथर करैछु जो ट्राइबल हिलर्स वर्कशॉप जो ट्राइबल हिलिंग प्रैक्टिसेस माने सबुठु इंटरेस्टिंग होची जे ट्राइबल हिलर्स वर्कशॉप को से भोपाल भी करूथुलु सबुठी करूथुलु बर्तन आपण जानते तो जो पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बर्तन सब पंचायत रे भी अछि तो हमें सिटी प्रॉब्लम कोन होची ना दीटा प्रॉब्लम होची गोटे लोको जे ट्राइबल हिलर सी प्रथम कथा सी तार कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करूची सी तार सिखौनी तार निज पुओ पुत्रा को सिखेइबो ना तार सिखेइबोनी କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ପୁତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କହେ ଯେ ଏଇଟା କରିକି ଲାଭଟା କଣ ମୁଁ ବରଂ ଯାଇକି ସହରରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି କରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁ କରିବି ତେଣୁ ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ବାବୁ ଯଦି ତୁମ ପୁଅ ପୁତ୍ରା ତୁମେ ଶିଖେଇଲେ ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ସେଇ ତୁମ କମ୍ୟୁନିଟିର କୋଉ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଶିଖା ନହେଲେ ଆଇଦର ତୁମେ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ସେ ଇଏଟା ପୁରା ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ତୁମର ତୁମେ ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଯାହା କରିବ କିନ୍ତୁ तुमे तो कहि परिबो मनकर तुमे यू हेल्प इन पीपल्स बायोडायवर्सिटी रेजिस्टर रे तुमे जदी कहिबो जे एटा मनकर ई गछटार तुमर यूजफुल होची तुम ट्रीटमेंट पा तुमे तार पत्र कि डाळ कि कोन सेटा तुमे तो न कहि पार किंतु अतत से ताहाले कोन हो तुमे जदी सेई जो गछटार इंपोर्टेंस दबो ताले सेई गछटा को हम बंची रखिया पई लोक चेष्टा करिवे किंतु तुमे जदी किछि न कहिबो तुमे चली जो तापर तुम सहित से नॉलेज सिस्टम ता चली जाउची therefore intangible cultural heritage ro problem ta much more acha then another issue hochi je kete guda craft for example kete guda dance form kete guda craft ye kon hochi na sie almost extinct he hochi teno taku revitalization kariba darkar तो revitalization केमती करा जीवो ना सेट में केते बडा इंस्टीट्यूशंस को उनका से दृष्टिରୁ जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वनम संग्रहालय भोपाल से दे टेक इंटरेस्ट जदि मन कर तू गोटे फॉर एग्जांपल हमरो गोटे मु सेटा देखिनी मु सुनिछि जो तालचेर अनुगुल एरिया रे रावण छाया जो एटा रावण छाया ऑलमोस्ट कमिंग एक्सटिंक्ट तो रावण छाया को केमती जदि हमें रिवाइव करिया पे पड़िबो ताले से जो जे गुरुटा से गुरु जे गुरु तार से गुरु को तो हमें किछि गोटे ताको स्टाइपेंड दबा तापर न ताकर सब एगुडा को पूरा डॉक्यूमेंट करबा वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखबा ताले सिना ताको रिवाइव करियबो तेनो हमको प्रथम कथा ताकू कंजर्व करिया पई हेले गोटे नेक्स्ट जनरेशन सृष्टि करिया पई पड़िबो कि जे सेही नॉलेज सिस्टम रे इंटरेस्टेड हो दिस इज नंबर 1 नंबर 2 होला जे जो लोको जे मास्टर क्राफ्ट्समैन हो कि चाहो तांकर गुडा को मोर पर्सनल व्यू जे सब पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके अंदर गोटे आर्काइव बिल्ड अप करिया दरकार
नले से चली जाउछंती आमे ताको कृतित्वटा हम हुए तो एई जो मते गुटे भल लागे जो कलाभूमि जोटा हेछि आपण माने के जन से कलाभूमि को देखिचंती मु जानि नि भुवनेश्वर कलाभूमि इज एमर्ज ए वेरी एक्सीलेंट प्लेस आ सेठी कोन हेछि ना से माने ताकर जो मास्टर क्राफ्ट्समैन से मास्टर क्राफ्ट्समैन जो माने की कंपटीशन पाई नेशनल लेवल स्टेट लेवल कंपटीशन नेशनल लेवल को जाइछंती ताकर स्पेसिमेन गुडा सेठी अछि तने जो सिटीज गुडा तने यू गेट द बेस्ट ऑफ द क्राफ्ट बट पॉइंट होछि जे सेई जो भद्रलोक जे कले he has to teach it to his succeeding generation नॉलेज से ताको से तो चली जाउछि आपनकर ये जो हमर जो हमर डॉक्टर सुदर्शन साहू जे बैंकर जे ताकर गुटे करिसंती म्यूजियम करिसंती आपनकर ए जो पितल कंसा बासन म्यूजियम गुटे करिसंती ताको घरे सी बहुत समय चेष्टा करिसंती ताकर जो क्राफ्ट्समैन ताक गां रे कंटिलो रे से केमती ताको डाकी किरी सिमता को से निजे पैसा देकी सब करौछंती पॉइंट होची सेया यदि नेक्स्ट जनरेशन टाकू आमे टिके एनकरेज न करबा दिस ट्रेडिशन दैट इंटेजिबल कल्चर इट इज ए बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस धन्यवाद सर धन्यवाद अमृता मैडम हमें कमेंट रे आउ किछि कमेंट आछि नै जिवो नंबर 1 बाय विजय कुमार स्वाई सर one of the ancient coin found in Odisha has been named as Puri Kushan coin, but Kushanas have never ruled Odisha. Why can't the name be revised? नहीं सीटा तारा पूरी कुशन कॉइन्स होची सीटा बिकॉज ऑफ तार गोटे सेटा हो 3rd 4th सेंचुरी एडी रो कॉइन्स सेटा होची हमर से दैट इज टिपिकल ओडिसा कॉइन्स माने पूरी कुशन कॉइन्स होची कॉपी रकम हेची एवं सेते पूरी कुशन कॉइन्स को केते जण ताकू ओडिया कॉइन्स बिली माने ओडिसा रो कॉइन्स बिली कहंती माने ओडिया आइडेंटिटी केतर रे मोर मन होची राखाल रे सॉरी ये माने इंडियन म्यूजियम रो से थिले सुपरिटेंडेंट से ताको कहउतले एटा को जे एटा होची ओडिसन कॉइन्स बिली कहउतले कुशन रूल करबे आसान कथा नै सेटा होची जे सेई पीरियड रे सेटा आपनकर सेटा से टर्म ता देइथिले कोन नाटा बोल जाउची पूरी कुशन कॉइन्स ता प्रथम मिलितला एज पर आई रिमेंबर चिलिका रो कोटे को एरिया रो मिलितला चिलिका रो आइलैंड रो मिलितला से 19th सेंचुरी कुशन रूल करबे आसान कथा नै एटा होची पूरा पूरी कुशन कहया गला जे एटा होची तांगर हमरो से टेक्निकल टेक्नोलॉजी ता यूज करजंती बोली सिपे एटा कहवा होची पूरी कुशन कॉइन्स थैंक यू सर सर नेक्स्ट कमेंट हम नै जाउची एते मो गोटे लाइन मुही मिसै देबी मोर एक्सपीरियंस अछि ता रचिता पंडा मैडम को द्वारा लिखित सर yesterday I had been to Mukhalingam in Srikakulam and seen the temple is badly maintained as ASI has any responsibility regarding maintenance. Similarly, I visited Arsavali Sun Temple which had the main old temple in Colonial architecture style. However, a new temple is constructed and the deities were found to shifted to the new one. Does ASI has any supervision over the old historical temples? I found no inscription in Odia. Can I get any information from you, please, sir? Also, I'll add one more sentence to it. हमें जेति की सर आर्काइव रे की नेट रे पाउचु ओडिया इंस्क्रिप्शन इन सीमांचलम टेम्पल प्रकृत रे जाई देखला लगु सेउडा नाही माने सेउडा नाही देसन जोडा 1990s रे भी जा विषय लिखा ही जी फोटोग्राफ अछि इन अर्ली 2000 रे जा विषय फोटोग्राफ अछि सेउडा नाही is it possible? I'm not blaming anyone, but is it possible it is a targeted extension of the Odia? नहीं से दिन में बहुत बड़ा इरेज भी हे जाए इंस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत बड़ा इरेज भी सच इरेज हे जाए मुझे जाने नहीं पर्टिकुलर केस से कोन है मुझे जाने नहीं किंतु बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन सर आज्ञा हां नहीं मो कहया कथा होची जे ए पर्टिकुलर केस रे कोन है मुझे जाने नहीं किंतु बहुत जगह रे इंस्क्रिप्शन थोड़ा से इरेज हे जाए किंतु गोटे एडवांटेज ता होची कोन कि आमे जदी से इंस्क्रिप्शंस गुडा आमे देखया दरकार जे इज दी इंस्क्रिप्शंस आर ऑलरेडी पब्लिश्ड तला हम किछ असुविधा नहीं आमे तो ओरिजिनल सोर्स को चल जीवा ना सेठी जाऊ सेठी किछ असुविधा नहीं वी हैव ओरिजिनल सोर्स पॉपुलर सेंटिमेंट विल गो माने लोको ग्राउंड लेवल लोको जानि परिबे नहीं सेटा प्रॉब्लम जेमि कहले कि कलिंगन आर्किटेक्चर टेंपल साइड रे ओडे नुवा द्रविडियन आर्किटेक्चर टेंपल हेछि और मेन डेटीज आर गेटिंग शिफ्टेड नहीं सेटा तो पॉलिटिकल कोन होतो आई कैन नॉट से archaeology is also heavily linked with politics that you all of you know so therefore especially कोन होची मु माने कथा होची कोन कि स्पेशली जतबेले रीजनल पार्टी जतबेले ये करूचोंती माने डोमिनेट करूचोंती
पॉलिटिक्स रे ସେମାନେ रीजनल हेरिटेज को नेबे ना एज एन इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ देयर लेजिटिमेटिंग क्लेम तेणु ସେମାନେ ସେଟା कोन କରୁଥିବେ ମୁଁ पर्टिकुलर केस रे कोन होची को जानि नै किंतु एसआई एटा बोले मुखलिंगम आई थिंक इज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट किंतु से आरो साइड टा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कि नहीं आई एम नॉट टू श्योर. Thank you, sir. Sir, not as an DGSI, I'm asking you as a fellow Odia, कि प्राइवेट लेवल ले या अगेंस्ट रे कि एटा न हो सेति भी किछि करि होबो कि माने सेटा तो गोटे ये कर जाई पारिबो माने वन कैन राइट कि तुमे ये माने सेटा को कंजर्व न करी कि तुमे एटा काहे करछो दैट कैन इशू फॉर एग्जांपल जोटा मोर जोटा लेट मी साइट ए कंक्रीट एग्जांपल मु जतबेले लेट आशुतोष प्रसाद पट्टनायक से मु प्रथम थर गली से जो देखिया पई दंतपुरम साइट टा सेतबेले कोन गोटे इटा भाटी गोटे करी से तार लगेछि तेणु आशुतोष प्रसाद पट्टनायक आसिक स्ट्रेट माने मु आई वाज वेरी स्केप्टिकल सी ही रोट ए लेटर टू डीजीएसआई आउ स्ट्रेट लिखले चीफ मिनिस्टर सेतबेले चंद्रबाबू नायडू था. कैन यू बिलीव चंद्रबाबू नायडू स्टॉप दैट किलिंग फैक्ट्री माने से जो इटा तयारी होतला चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट स्टॉप दैट आ तपर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया रो गोटे से माने जाइथिले सर्वे करया तेणु समटाइम्स माने इंटरवेंशंस पब्लिक इंटरवेंशन हेल्प्स इट नाइ बली कथा नो जे वन कैन से जो आपण कहउचंती जोटा ओडिया इंस्क्रिप्शन टा सेठी नाही बोली जे सेटा तो सेटा कोन सेठी से पत्थरटा को कोन उठै देले कि ए कोन हितो कि से जो पत्थरटा ऊपर थिबो से जो से लेखा गुडा यूजुअली बहुत ब्लड जाय कोन हिचै केना कारण ता भितरे वेयर एंड टियर टू आरंभ करी से ये सिंद्र मार दला कोन कर दला एमति करके एसएच भी हमरो बहुत गुडा असुविधा सेमति हुए कि ए पर्टिकुलर केस रे कोन हिचै मु जानि नै ऑफ कोर्स बट हमर आमे जोटा ओडिया कथा कहउचंती मु माने हमरो मु प्रथम कथा कहि दोची ओडिया हमरो मेजर प्रॉब्लम विथ ओडिशा इज आमे वी आर वेरी इमोशनल किंतु खाली इमोशनल कि लाभ ना आपन को कंक्रीट काम करी पूरा डॉक्यूमेंट करी डॉक्यूमेंट दबा ପାଇଁ पड़िबो सेही कामटा आमे बहुत कम करू आमे खाली गोटे वी बिकम टू इमोशनल एंड रेज इश्यूज किंतु व्हेन यू कम टू द क्रैक्स ऑफ द मैटर लेट अस मन कर तो मु जला कहूची जे प्रकृत जदि आमे बज्रतारटा को धरिबा मूलरु शेष पर्यंत तार कलिंगन हिस्ट्री पई एते तार ये आसीबो तार इंपोर्टेंस आसीबो व्हिच वी हैव नॉट डन इट so we are here to do it तेणु सेटा दरकार तेणु सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन दरकार तेणु आपण जदि कहू लेट्स से मुखलिंगम तो से होउछ ना मुखलिंगम होउछ अर्ली फॉर्म ऑफ हमर टेंपल आर्किटेक्चर जो आसुची सेटा मुखलिंगम इज से बेटा 6-7 सेंचुरी एडी सेटा आज्ञा थैंक यू सर मु अनुतुल पितानी को काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और आपन क्वेश्चन पचार आज्ञा सर प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद सर सॉरी आगे कौन ना आज्ञा पितानी गो ऑन अच्छा सर को प्रथम तो बहुत आंतरिक धन्यवाद सर आमर आज भाग्य आपण को आज आम डायरेक्ट लाइव शुणिलु बहुत कथा तो आप कवर कर सारे क्वेश्चन आंसर रे मु गोटे छोट माने मु गोटे मोर पर्सपेक्टिव गोटे क्वेश्चन पचारे चाहूली कि यही सब जो काम होची आर्कियोलॉजी विषय हो टैंजिबल इंटैंजिबल हेरिटेज विषय हो हिस्ट्री आउ कंजर्वेशन ये सब विषय हो मोस्टली वैलिडिटी समस्ते खोजती वैलिडेशन खोजती कि वैलिडिटी देखती जिते बड़े it comes from a historian or a anthropologist or archaeologist or something जार गोटे डिग्री थिबो कि सम से थिबो ताहले लोक कहिबे कि हाँ एटा गोटे वैलिड जिंस बोली और गोटे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रो गोटे पेपर टे बाहरी थिबो सेटा मोर आजिका डेट प्रश्न जेहेतु टेक्नोलॉजी बहुत अधिक हेलानी एंड जो लोक मैंने आमर धन्यवाद आर्कियोलॉजी हिस्ट्री जिनस जार माने फॉर एग्जांपल मो निज कथा पचारुची मोर ये माने आई डोंट हैव अ डिग्री इन सोशल साइंसेस और आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री और एनीथिंग बट आई हैव एन इंटरेस्ट एंड लाइफ इंटरेस्ट आ पढ़ा पढ़ी आ खोजा खोजी जो जहाँ जी क्यूरेशन कर पारछि कि जहाँ जी बुझी पारिछि ताको मु चेष्टा करे केमती आउरी आगो को अन्य मानन को सेटा जाऊ बोली कारण मु जति रियलाइज कली सेटा मो भितर न रही कि ना आउरी आगो को बढ़ू किंतु आम भली जो साधारण लोक जो माने ट्रेन नुहंती
आम भली लोक मानकर जो क्यूरेशनटा कि जो कामटा ताकू केमती आमे माने किंतु कुछ वैलिड काम नॉट जस्ट एमती कि गोटे मु खाली निजर गोटे थ्योरी दे देली मे बी लाइक अ क्यूरेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल स्टोरीज किछि अलगा धरंतु चाइनीज की जापानीज की सिंहलीज की बर्मीज ये सब बहिर लेखारू कि अन्य मानकर जिनस स्टडी करिकी बुझिबारू माने ए सब जिनसर जो क्यूरेशनटा सर मोर क्वेश्चन है कि एभलिया किछि गोटे फोरम डेभलप हो पारंता जो थे कि साधारण लोक मानकर भी एभलिया क्यूरेशन प्रोसेस कि एभलिया प्रयास को आमे गोटे वैलिडेट करि पारंते आउ ताकू नहीं कि ना भी आगो को केमती लोक माने मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज करि परिबे सेटा भी आमे गोटे केमती करि पारंते सर आपणकर किछि मतामत आ बहुत हाँ आ गोटे जिनस है इंटेंजिबल हेरिटेज केस रे बहुत जिनसर ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन दरकार फॉर एग्जांपल लैंग्वेज आमे Exactly. समस्ते कहूचे आमे ओडिया रे लिखिदबा कि एटा प्रिजर्व करदबा प्रथमतः तो सबुठ दुखर विषय लोक माने ओडिया रे निजर घरे भी कथा होको चाहू नांती आमे ओडिया रे लिखिले भी आगो को सेटा केमिति जीवो आमे हेले बर्तमान ब्रिज जनरेशन आम परर पीढ़ी मानक पाखक सेटा आगो को केमिति आमे लुसिडली कि स्मूथली पास ऑन करि परिबा सेटा भी देखिबार अछि जदि ओडिया रे खाली लिखि देले रही जीवन नाही सेटा केवल पुनी रिसर्च जो माने ओडिया जानिथिबे सेने पढ़ि परिबे तेणु ओडिया भाषा भी केमती आगो को आमे ओडिया भाषा रे प्रमोट करबा कि ओडिया भाषा भी सिख बाकी लैंग्वेजेस भी सिख केवल ओडिया सिखले भी हबनी ओडिया इंग्लिश और हिंदी कि जेकोसी अलग अलग जे जहाँ लैंग्वेज कंफर्टेबल सब सिख तो इंटेंजिबल हेरिटेज रो कंजर्वेशन टा केमती ऑडियो विजुअल मेथड रे भी केमती रहू सेटार सर आपण को धन्यवाद सर माने प्रथम कथा हला जे आमे गोटे पेट सेंटेंस आमे कहू जे आर्कियोलॉजी इज टू सीरियस a subject to be left to archaeologists alone. So it's like that. प्रथम कथा हला I take strong exception to your view when you say that you need validity. मु तो भाबुची जे the kind of thing that you are thinking of, you know, if गोटे supposing गोटे पिला लोकटा गोटे डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड रो आसला ओके तार गोटे स्ट्रेंथ अछि तार गोटे लिमिटेशंस अछि स्ट्रेंथ हला जे सी ही इज एक्वेंटेड विथ द jargons of this subject and all those things किंतु लिमिटेशंस हला जे देयर इज ए बाउंड्री द डिसिप्लिनरी बाउंड्री हे गला किंतु व्हेन ए पर्सन लाइक यू who do not have who do not कोनटा मु देखि पारुनी एटा who do not have a strict disciplinary background. So you can think you can approach the subject with a perspective which might be absolutely fresh, and that will bring some new aspects to that study. So I would welcome therefore heritage मुपरा जोटा कहूची heritage टा होची it is both personal and professional. प्रत्येक लोकर लाइफ रे से हेरिटेज टा देखुची तार एक्सपीरियंस करूची आ हेरिटेज टा गोटे प्रोफेशनल आकार डील करूची एंड टू मी बोथ आर इंपोर्टेंट मु पर्सनल डायमेंशन टू केबे रूल आउट माने रिजेक्ट करि पारिबी नाही बिकॉज़ हेरिटेज एन इनएलिएनेबल aspect of our social existence. तेणु I would think that when a person who does not have a disciplinary background is approaching the subject, who knows, you might bring very freshness into your perspective, and forget it whether you need validation or not. You publish, you write. You see, nobody is preventing you to write in any language. Your article may be published in a professional journal or not, doesn't matter. If it is published somewhere, that is important. And why should you need the validation of the authorities? Unless supposing jodi bakwas karibo, that is a different story. Ame jemti koi duchu amar sabu thila, plastic surgery bi thila, amu thila, semti kole huye nahi. Mor koi katha uchi, you have to give justification on the basis of the evidence. If you are saying something, it doesn't matter whether somebody validates you or not. If you are strongly feeling on the basis of your evidence, go ahead, write in a local journal, doesn't matter. आज्ञा बे तो
sir But go I'll be face happy to read. You can send something to more personal level. You can send something for my purpose. Ready achi. I'm ready to read because निश्चय बहुत sir जिन नुआ से यही माने जो माने एमेच्योर जो माने एमेच्योर को राइटिंग रो भी बहुत नुआ जिन आसे आज्ञा सर मु एबे तो लेखाटा मोर सरीनी माने इट इज इन प्रोग्रेस किंतु ता भितरे ऑडियो विजुअल माने माने वीडियो प्रेजेंटेशन लेवल रे केतोटी प्रेजेंटेशन दे सारची सेठी मु आपनकर ईमेल एड्रेस सुनील सर गठु नै कि आपनको पठै देबी देखिए तारे इंटेंजिबल हेरिटेज रो मोस्टली बहुत जिंस मिसै कि केतरा अछि ओडिसा रो पर्सपेक्टिव रो आपनकर सर As you जहां rightly भी said, our archival purpose ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆମର we don't have ଆମର major problem କିଛି କଣ we don't have a strong archive ଆମେ आज्ञा ରିସର୍ଚ୍ଚ से ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ ଗୁଡା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆମେ ରଖିପାରିବା why not ଆର୍କାଇଭରେ ଆମେ ରଖିବା ତ ସେଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ହବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ୟୁଜ ହବ who knows आज्ञा सर आ बहुत जिनस अच्छी जार धरनियंतु जेस्टर रु हो कि अलगा माने ये रु हो माने आजिकली archive.org रे भी बहुत पुराना पुराना बही रो भी सब पांडुलिपि गुडा को मिली जाउची तेनु आम भलिया लोक जो मानक पाखे समय अछि हम पढ़ी परिबो एटलीस्ट पढ़ी की ताको अगर समस्त पाखे सेति समय नाही निज निजर कर्म यू नो सृजनिका ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ये पटनायक ओडिया विभाग जोटा कहउचंत निखिल मोहन पटनायक निखिल बाबू तांकर जो संस्था सृजनिका तो बहुत गुड़ा डिजिटाइज करछि ना आज्ञा सृजनिका ओडिया तरफ विभाग बहुत आज्ञा गुड़ा ओडिया भी राइट से तो आज्ञा most of the classics have been ओडिया लिटरेचर ठु आरंभ करी न्यूज पेपर ठु आरंभ करी से माने सब गुड़ा बहुत गुड़ा कर दैछ निश्चय सर से आ गोटे एक्स्ट्रा येटा कहूची आपनको मु पर्सनली पाइची केवल हमर इनफैक्ट मु कम पाइची हमर ओडिसा विषय रे ओडिया जिंसरो मु आम ओडिसा विषय रे कलिंग विषय रे मालडीवियन हिस्ट्री पढ़ला बेलको माने आई वाज रीडिंग समथिंग एल्स आई एंडेड अप फाइंडिंग अबाउट कि कलिंग माने मोर पढ़ा पढ़ी रे आग्रह अछि तो मु विभिन्न जिंस पढ़े तो अन्य माने केमती आम विषय रे कहिचंदी दैट वाज मोर फैसिनेटिंग माने जो समय रे आमे निज विषय रे कहिनु गोटे वांग डायुआन रो गोटे पूरा ट्रावेलग अछि चाइनीज लोकटार जोटा से गोटे ट्रावेलर थिला 15th सेंचुरी रो तार इंग्लिश ट्रांसलेशन टा जे पढ़िली सेथिरे हमर से कलिंग विषय रे कोन कहिची तेणु हम जो अलगा लोक मानक पर्सपेक्टिव why not write a small paper out of his travel account that would be a very interesting contribution आज्ञा सर सेटा मु कहूची तेणु अन्य मानकर सब विभिन्न मोटा जाननतली एई ट्रैवल अकाउंट actually Preeta has already written a paper on the name the presence of the name Kalinga in various part of the world so has already written it last time G20 रे हमें माने सौम्या मु मिसिक सेटा लिखथिलु सर सेटार मो कहया कथा कि अन्य मानकर स्टोरी रे आमे निज स्टोरी पाउछु आ से माने जत्ते बेले आम विषय रे एते भल्लरे लिखिचंती ताठु बड़ गर्वर विषय कण आमे निज विषय रे आमे लेखिनु जति कि से माने लिखिचंती तेणु तार किछिटा जहा सब क्यूरेशन एपर्यंत मु करिछि मु जणे बहुत फेमस जेनेटिसिस्ट आम इंडिया रो डॉक्टर नीरज राय थरे तांकर गोटे टॉक रे मु थिली तांको मु सजेस्ट करथिली से भी सेटा को वेलकम करथिले कि जेनेटिक स्टडीज केमती साउथ ईस्ट एशिया रो ओडिसा रो जो हमर ऑस्ट्रेनेशियन लोक मानकर ता छडा तिब्बत माने हिमालयन किंगडम संगे ओडिसा रो केमती का माने संपर्कड़ा थिला वज्रयान समय रे जोटा एठु जाईची तो सेटा को से वेलकम करथले तो ए भले माने मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज जेमती जेनेटिक्स रे हो लिंग्विस्टिक्स रे हो कल्चरली हो working on a more say sample he has taken our samples from this collector events from ye bong rajpur ro he's working he's invested in Lucknow now आगे तो ए भली जहा मु एटलीस्ट पर्सनली क्यूरेट करि पारची जदी सेटा हमर माने कोनोसी वे सहाय्य हेई परंता more I would have a simple thing don't feel inferior ये कोन कहूची करूची don't expect the validation of others you feel something you मु कहूनी बकवास करबो जने बोले माने ओडिया रे बहुत बकवास हुए त्रिस कहबा ने हम समस्त को वी हैव द टेंडेंसी ऑफ समस्त को ओडिसा रे जन्मैबार प्रवृत्ति हमर प्रबल अछि मु तो जोक करी देने थरे कहली जे मु खाली अपेक्षा करछि केबे जीसु ख्रीष्ट को ओडिसा रे जन्मैबे माने
ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ପ୍ରବଣତା ଦେଖେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମର we have got rich heritage, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି to take proud of to be proud of it। ଆଉ ତେଣୁ own writing କିଏ ମନା କରୁଛି? that will be great। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର थैंक यू पितानी, थैंक यू सर। मनोज करी वीरेंद्र नारायण रथ भाई को दयाकोरी निजको अनम्यूट करंतो, प्रश्न पचार को समय सर नमस्कार। आज्ञा आज्ञा सर नमस्कार। सर मो दीप तो अंधार भली मन भी देखि कोणार्क मंदिर संरक्षण ना केउटी त्रुटि रहि जाउची, काहेना मु तन तन भावे कोणार्क मंदिर को देखे। तो कोणार्क मंदिर जेबे पुनरुद्धार हैला तो सेबे कोणार्क मंदिर चारि पार्श्व बाली जंगल बाली भरी जाइतला, जंगल हो जाइतला। तो से समय जो बाली की काढ़ी दिया गला, बाहर को काढ़ी दिया गला, तो से अनेक मूर्ति बर्तमान पूर्ति होकरी अच्छी, कारुकार्य मूर्ति बाहर चारि पार्श्व पड़ी रही। तो से प्रति भारतीय प्रत्नतात्त्विक सर्वेक्षण संस्था से प्रति ध्यान दौ ना। ता सहित आ गोटे दुख परितापर विषय जे कि मूर्ति धीरे धीरे क्षय होची, तार प्रमुख कारण गोटे वीरेंद्र भाई आपण आपन को देखु वॉइस आसु नाही। आज्ञा सर सुगिला आज्ञा वीरेंद्र बाबू आपण बोधे आउटडोर लोकेशन अछि, आपण कथाटा कटि जाउची, आपण बरং लिखि दियौ। आपण लिखि दियंतु, आपण लिखि दियंतु, जहा कहय केन लिखि दियंतु, हम पचार दो या से एबे सुगिला पर्यंत कि आज्ञा आपण लिखि दियंतु, आपण ये रे लिखि दियंतु, कमेंट रे लिखि दियंतु, चैट बॉक्स रे हम सेटा पचार दो। से एबे नै पर्यंत सुगिला सुनील कि सर, आज्ञा हां एबे सुबुजी कोन आज्ञा तो मु कोणार्क मंदिर संरक्षण उपरे टिके आपनको पचारिबा चाहूची। तो कोन ना कोठी कोणार्क मंदिर संरक्षण टिके त्रुटि रहि जाउची, जो कि धीरे धीरे तार कोणार्क तार जो मूर्ति तार माने जो सौंदर्य हरि जाउची। मुख्यतः जो चारि पार्श्व जो मूर्ति गुड़िक रही वर्षा जल से बाटे गड़ू से मूर्ति गुड़ाक तार सौंदर्य हरौची। जो मंदिर ठीक थिला तो वर्षा जल गुड़िक विक्षिप्त भाव में बाहर को निष्कासित होता। तेणु वर्षा जल जो मंदिर भांगी जाइए, जो पटे पानी सब जगह पानी गोटे पटे गड़िया से मूर्ति गुड़ाक क्षय होची। तो सहित कोणार्क मंदिर चारि पार्श्व अनेक मूर्ति एबे पड़ी रही, से मूर्ति गुड़िक जदि संरक्षित करा जाता, म्यूजियम रखा जाता हुए तो भल होता। आउ से प्रति टिके आमे केमिति ऊपर लेवल रे जे कथा को पहुंचई परिबा, ए कथा टिके जदि आपन लेवल हेई परियो तो भल होता टिके। କୋଣାର୍କ ଆପଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ମୋର ଜାଗା ମନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସ୍କେଚ୍ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଗା ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆସିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର म्यूट ହେଇ ଯାଇଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର। सर आपण म्यूट होई। ଓ ସରି ହଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ର ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ମୋର ଯାହା ମନେ ହଉଛି ବୋଧେ ଫର୍ଗୁସନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ଟା ଥିଲା, କାରଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ 1850s ରେ 1840 ଦଶକରେ ବୋଧେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେଭଲପ କରୁଛି, 1850 ଦଶକରେ ଆସିଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଘୋଷୁଡି ପଡୁଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ହଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଆର୍କିଅଲଜିକାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ବିଶନ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କର୍ଜନ ଆସିଥିଲେ, କର୍ଜନ ଆସିକି ତାପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଏଟା ତ ଭୁଷୁଡି ପଡୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ଅନ୍ତତଃ ବାଲି ଉପରେ ରହିଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଟାକୁ ଭୁଷୁଡିବନି। ଅନ୍ୟ ସବୁଗୁଡା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 1903 କି 4ରେ ମୋର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମନେ ପଡୁନି, ଯାଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 2010ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା କୋଣାର୍କ ଉପରେ, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବାଲିଟାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ବାଲିଟା 100 ବର୍ଷ ରହିଗଲା ଫଳରେ ସେଟା ସଲିଡ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା।
तो ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ସେଣ୍ଟଟାକୁ ବାଲି ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ଜଣ 2010 ରେ ଯୋଉ ସେମିନାର ହେଇଥିଲା କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ବାଲିଟା ବାହାର କରିଦେଲେ କାଳେ କଲାପ୍ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲିଆନ ର ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ କଞ୍ଜରଭେସନ ବାଲି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଡିସିସନ ନିଆହେଇଛି ଯେ ବାଲିଟା ବାହାର କରାହବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଡିସିସନଟା ନିଆ ହେଇନାହିଁ। ମାନେ that decision is yet to be taken, but what is the method of bringing out sand? That's what this is a big sort of conservation issue as far as Konark is concerned. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି କୋଣାର୍କରେ, ସେଥିରେ ବି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ତ ଯେତିକି ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିୟମ ବାହାରେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡା ମେମ୍ବର୍ସ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ତା ଛଡା ବି ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡା ବାହାରେ ଅଛି ସେଟା ତାହେଲେ I will draw the attention of the concerned supporting archaeologists to the ସେମିତି ବାହାରେ ଯଦି ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଣିକି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସେମାନେ ରଖିକି କଣ କରିବେ I will certainly draw their attention. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସୁନୀଲ ସାର୍ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କୋଟୁଣୀ ପଦର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ ଉପରେ ବଡ ବଡ ପଥର, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଓଜନ 2ରୁ 4 ଟନ ଭଳିଆ ଓଜନ ହବ। ସେଥିରେ ସବୁ ସେମି ଫିନିଶ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ କାର୍ଭିଂ ସବୁ ହେଇଛି, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଷ୍ଣୁ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ବାସୁକି, ଗଣେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମାନେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି ଏତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ କେୟାରଲେସଲି ଯେମିତି ଗଦା କରାହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ। ଏତେ ଓଜନିଆ ପଥର ତ କେହି ଜଣେ କେୟାରଲେସଲି ଏମିତି ଗଦା କରିପାରିବେନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ପଜଲ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଭଳିଆ ମାନେ ଆମେଚିୟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପଜଲ। ସେଟା ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଭଳିଆ ସାଇଟକୁ ମାନେ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ସେଟା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମତେ ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟଲି ମତେ ଗୋଟେ ତାର ଲୋକେସନ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସାର୍। ହଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କିଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଇ ୱିଲ୍ ଡ୍ର ହିଜ୍ ଆଟେନସନ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କଥା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ସାର୍ 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 ସେଥିରେ ସାର୍ ମାନେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ସାଇଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ସାଇଜର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟା? ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାକେରିଗୁମାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, କାକେରିଗୁମାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ବାଁ ପଟକୁ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡିବ କୋଟୁଣୀ ପଦର। ମାନେ କାକୁରିଗୁମା ମାନେ ଏଗୁଡା ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଭିତରେ ଆଉ ଯାଇନି, ମାନେ କୋରାପୁଟରୁ ରାୟଗଡା ଯିବା, କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସାର୍, ରାୟଗଡା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କୋରାପୁଟ ପରେ 40 ମୁଁ ମ୍ୟାପ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଦେବି ସାର୍ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାଟା। ସେଇଟା ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସାର୍। ପଠେଇ ଦେଇଛ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ସୁଶାନ୍ତ କହିବା ତାହେଲେ ନା, ସୁଶାନ୍ତ କହିବା ସେ କେତେବେଳେ ଯିବ, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ସାର୍ ଆମର କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୋଥାଲ ରୂପାର ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିପାରୁନା, ଆମର ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି। କାହିଁକି ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ତୁମ ପରା ଗୁଡାଏ ପୋର୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ମିଳିଲାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମର। ପୋର୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଗୁଡାଏ ମିଳିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଚିଲିକା କୂଳରେ 8-10ଟା ତ ମିଳିବ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା। ଗୋଟେ ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ। ପାଲୁର ଏବେ ଏକ୍ସକାଭେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଇଏ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଲୁର ଏକ୍ସକାଭେସନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି, ପାଲୁର ଏକ୍ସକାଭେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଆଗରୁ ମାଣିକପାଟଣା ଏକ୍ସକାଭେସନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଓଡିଶା ଲୋକେସନ ଅନ୍ ଦି କରମଣ୍ଡଲ କୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ନେଟୱାର୍କ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ମାନେ ହଉଛି ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ, ତମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ କରମଣ୍ଡଲ କୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଗଲା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଦେଖିଲେ
Odisha was a coastal state, then obviously Odisha was participating in the Bay of Bengal network. There is absolutely no problem. एठी आसुची जे ओडिसा रो एक्सक्लूसिविटी कोन ओडिसा रो एक्सक्लूसिविटी लिटरेरी रेफरेंसेस रो आसु तो मुडे बहुत लॉन्ग पेपर लिखदिली मो कोन सर मेरा मेरीटाइम आर्कियोलॉजी ऊपर से हमर हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी रे से सेठी पूरा सब रकम एविडेंस गुडा मु देइथिली सेतरे कोन होची ना एठी क्वेश्चन आसुची जे टेक्स्ट वेस्टर्न क्लासिकल टेक्स्ट कहला जे ओडिसा रो दीटा रकम जिंसो एक्सपोर्ट होतला गोटा होची जे टेक्सटाइल आउटला हाथी दांत ना दीटा जाको ए जो टेक्सटाइल और हाथी दांत आ गोटे सेकंड आइवरी अच्छा आइवरी अच्छा और टेक्सटाइल हां 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 आइवरी एंड टेक्सटाइल ए दीटा एक्सपोर्ट होतला ना ए दीटा जाको तुम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाइबा वेरी डिफिकल्ट कारण गोटा सब ड्यूरेबल बनी तापरे जदि भी हाथी दांत पाइबो सेटा जे ओडिसा हाथी दांत बोली जानलो केमति सेटा अन्य कोठ भी आस्तै पारे वन डे तेणु आमर मेजर प्रॉब्लम होची जे ओडिसा रे जो टिपिकल एक्सपोर्ट्स दीटा जे टेक्सटाइल और हाथी दांत एटार काउंटर एक माने साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टेक्स्ट सेटा मिलवा डिफिकल्ट होची किंतु अन्य जो एविडेंस गुडा लाइक पॉटरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉटरी सेटा सब मिलुची जम जोटा से गुडा मिलुची मनकर साउथ इंडिया रे मिलुची हमर भी मिलुची साउथ ईस्ट एशिया रे भी मिलुची कारण एमाने कोरोमंडल कोस्ट रे पूरा इंडियन ओशन पर्सपेक्टिव रे सेटा दिया होतला सेमति गोटे टार्कोइज ग्लेज्ड वेयर बोली गोटे टिपिकल पॉटरी सेटा होची मु गोटे पीस पाइथिली एठी गोटे कोचिलिका रे सेटा दैट इज बिटवीन 8th to 10th century AD नाउ सेटा अगेन पूरा पर्शियन गल्फ टू आरंभ करी कोरोमंडल कोस्ट के साउथ ईस्ट एशिया पर होतिला तेनु हमरो मेरीटाइम हेरिटेज रो एविडेंस यथेष्ट अछि नाइ बोली कथा न किंतु सेथिरे ओडिसा रो टिपिकल एस्पेक्ट कोन सेटा होची द चैलेंज इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सर मैडम और सर सॉरी मु आई एम जटिंग इन on माने ए सेम पर्सपेक्टिव रे एथि पई इंटेंजिबल हेरिटेज रो इंटेंजिबल एविडेंसेस रो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत इंपोर्टेंट कारण हमको तांक लेखा रो मिलुची जे कलिंग रो एटा में आणुथिलु बोली जदि से माने निज लेखा रे लेखुचंती कि एटा इंपोर्ट करूथिले तेनु सेटा भी गोटे एविडेंस जदियो सेटा ना हम कहू से लिटरेरी एविडेंस रे कहू परा हम लिटरेरी एविडेंस देखौछु आज्ञा और रोम रो एंशिएंट रोमन माने लेखुचंती जे हीरा माने डायमंड से माने जो संबलपुर एरिया रे जो आसुथिला तो से एबे भी हीराकुद रो नाटा भी गोटे दैट नेम इटसेल्फ इज द एविडेंस रोमन इयर सेमति नाही हीराकुद और रोमन को लिंक करवाटा इट इज डिफिकल्ट वर्तमान सुधा इट इज डिफिकल्ट टैंजिबल नहीं जदियो इंटैंजिबल बिकॉज़ ऑफ द नेम एंड तांकर राइटिंग्स जोटा नहीं सेटा नुहे नहीं रोमन माने तो हीराकुद विषय किछि लिखि नांती कोन लिखचंती सर द माने जो तांकर जो गोटे लेखारे अछि हीराकुद रो नाटा नाही बट से जो संबलपुर रो पुराना ना हिसाब रे अछि मु तार एग्जैक्ट नाटा मोर वर्तमान मने पडुनी बट हैव रिकॉर्डेड इट आज्ञा और तापरे कॉलोनियल टाइम्स रो केतेटा बही रे तांकर जियोलॉजिस्ट मानकर इंग्लिश जो ब्रिटिश टाइप आज्ञा से माने नहीं सेटा तो जानि छी सेटा मोटे बोली गोटे साहेब थिले MOTTE मोटे आज्ञा MOTTE आज्ञा मोट ये कोन हला ना जदरे क्लाइव तो बटला पलासी युद्ध सरला परे क्लाइव कोन कले ना से ताकर से थांती से रूल को थांती हठात करी गोटे सेठिका मार्केट रे कलकत्ता मार्केट रे गोटे डायमंड गोटे आसिला से जो डायमंड तक आसिला सेटा को देखो को सुनला को सेटा से जानले जे एटा कोन गोटे ओडिसा रु आसी तेणु से मोटे बोल गोटे साहेब को पठाइले सेटा मोटे 1760s र कथाटा 1760s 1765 कते कते हबो तो मोटे से कोन हला से पूरा आसिले जेमती तांकर हॉर्स माने घोड़ा गाड़ी रे आसिले महानदी कटक पाको आसिले सेठु महानदी रे ऊपर को गले कोठी को समलपुर गले এবং সেই तांकर गोटे अकाउंट अछि से अकाउंट रे पूरा से आज्ञा से केते जिंस दैचंती ता छडा भी जो वैलेंटाइन बॉलर का जो जियोलॉजिस्ट का थिले से माने भी किछटा रेफरेंस दैचंती आज्ञा आज्ञा वैलेंटाइन बॉल करे भी पूरा बहीटा रे अच्छी से जो एटा नोट कर नहीं ठीक कथा सर से जो रोमन ये रे से माने जो ना गुडा मेंशन करचंदी सेटा आजि का संबलपुर संगे एग्जैक्टली सिमिलर न हेले भी सेटा से संबलपुर रीजन रो बोली धरा हुए एनीवे मु आपन को पठेबी सर हां ठीक है सर आपण जो कहले देवी ना रे सहर रो ना आपण जो कहले जे माणिकेश्वरी आ समलेश्वरी
ଜିନିଷର ନାଁରେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୋ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସିଲା। କୋରାପୁଟରେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୋତି ଆଲୁମା। ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି କୋରାପୁଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାର୍ କ୍ୟାଟସାଇ ମିଳୁଛି, ମାନେ ମାଟି ତଳେ କ୍ୟାଟସାଇ ଯୋଉ ସେମି ପ୍ରେସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ ମିଳେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ହୁଏତ ହେଇପାରେ ନ ବି ହେଇପାରେ। ହେଇପାରେ। थैंक यू सर। प्रताप राउत सर दयाकरी आपनकर जो प्रश्न थिला आपण पचार करते वर्तमान आज्ञा। गुड इवनिंग सर, थैंक्स फॉर आपन अपॉर्चुनिटी देथिबार बारे। सर जो कथा आपन गोटे कहले जे कि यूनेस्को साइट के डिक्लेरेशन पई वी नीड इन ह्यूज एफर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए डोजियर। तो सही विषय रे जदी किछि चेष्टा करा जाई परंता, after Nalanda I think there was another biggest Buddhist university in Odisha, that is near Ratnagiri and Lalitgiri. तो ସେଇଟା ସେ ଯଦି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ ହେଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନେ ବେନିଫିଟ ହେଇ ପାରନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ। That's a good idea actually. ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ହେଇ ପାରନ୍ତା ସାର୍। ये कौन होची तांकर जो सिस्टम आपनकर प्रथम आगे हम स्टेट गवर्नमेंट गुटे दबो देला परे स्टेट गवर्नमेंट की प्राइवेट जे भी हो गुटे आगे गुटे इंडिया रे गुटे टेंटेटिव लिस्ट हबो। से दैट विल बी फर्स्ट एक्सेप्टेड एज ए टेंटेटिव लिस्ट अंडर रे आसीबो। टेंटेटिव लिस्ट परे जाई कि सेटा जीवो फाइनल लिस्ट। तेनु हमको प्रथम आगे टेंटेटिव लिस्ट भितरे भर्ती करियार अछि। धन्यवाद सर। आपन लेवल किछि सर जो आपण कहथिले लेवल हमर किछि एफर्ट हेले के अर्बन साइट सब ओडिसा रे मिलिछि बोली सेडा कोन जेमती हमर मोहनजोदड़ो हरिका आमे देखि परछु बर्तन एमती साइट उडाक सेमिति हमर इटार घर कि रास्ता सेमती जगह हमर ओडिसा रे मिलिछि। आउ कोन शिशुपालगढ़ तो शिशुपालगढ़ तो भर्ती थिला सेटा शिशुपालगढ़ रे जौगढ़ रे मु जते जाइथिली जौगढ़ रे विशेष किछि नाही एक्चुअली मु जाइथिली एबे रिसेंटली जौगढ़ जाइथिली किंतु येटा विषय नै शिशुपालगढ़ रे अछि। आउ येटा तालपड़ाटा किछिटा एक्सकावेशन हेतिला अल्प किछि एक्सकावेशन हेछि सेही स्केल रे तुम जो मोहनजोदड़ो स्केल रे तो एक्सकावेशन हेना गुडा किंतु शिशुपालगढ़ हेतिला आगरु किंतु येटा तालपड़ा सेटा सब कोन से आजिकली कोन गोटे एडवांटेज टा कहूची जो गूगल सर्च रे करदला कोन होची से जणा पड़ जाउची स्क्वायर पैटर्न टा सेठी जणा पड़ जाउची तापर जे लोक फील्ड वर्क करिकि सेटा फील्ड रे ताको लोकेट करूचंती। एमिति गले तुम यू मिस इट बुझलो ना एमिति गले यू माइट मिस इट किंतु सेटा कोन होची ना आगे गूगल सर्च रु आगे सेटा को जूम कर देकिरी सेठी जणा पड़ जाउची पूरा स्क्वायर पैटर्न गुडा देन वन पीपल आर गोइंग एंड सर्वेइंग दैट साइट से बळे तापर सेठु किछि एक्सकावेशन आज्ञा सर एई लाइन रे आउ गोटे प्रश्न उंकी मारे मन रे जेतेबेले प्राचीनली एक्सकावेशन स्टार्ट हेतिला कि सेतिर जहां भी किछि मिलिछि माने अनेक मत देले बिग पोटेंशियल ऑफ माने गोटे प्राचीन सभ्यतार आउ से एक्सकावेशन सर किछि फ्यूचर तार माने जेति जोठी काम अधारे रहिछि आउ थोर आरंभ होबार किछि फ्यूचर प्लान्स कारण प्राचीनली ऊपर एबे मध्ये अनेक कहंती जदी भलो से खोलाबो दरकार पड़ले मोहनजोदड़ो किंबा हरप्पाठू आहुरी पुराना ही पारे बोली एथरे आपन मतामत सर। नहीं नहीं सेटा सेति नुह से कथा होची कोन कि प्राचीन से कोटा जोटा कहनोतले कि सदाशिव बाबू प्रोफेसर सदाशिव प्रधान नरिशो बोली गोटे साइट एक्सकावेशन करथिले नरिशोटा से प्राची वैली एवं सेटा भी सेही आपन अर्ली हिस्ट्री माने अर्ली मिडिवल रो अर्ली हिस्ट्री पर्यंत जाउची बियॉन्ड सेटा मु जेतु जानि मु से साइट को जाइथिली सेतले से एक्सकावेशन करथिले सेटा बोधे अर्ली हिस्ट्री पीरियड रो मैक्सिमम अर्ली हिस्ट्री को जाउची ता तळको बोधे जाउनी किंतु हमर कोन हिची ना प्राची वैलीटा तो सेटा से नईटा तो ये करि जाइची ना एक्सटिंक्ट हे जाइची तेनु वर्तमान केते जण से माने मु जा सुनुची केते जण से माने से येटा को तार जो जियोलॉजिस्ट माने के जण स्टडी करके ताको तार से जो कोर्स ताको तार प्राचीन नदीर कोर्स टाको से माने डिटरमाइन बोधे कलेनी तेणु सेटा जदी कलेनी तेणु सुविधा मोर एक्सकावेशन नीडेड माने सेठी डेफिनेटली केटे प्राची महात्मा टा लिखा हिची ना प्राची महात्मा भी लिखा हिची तेणु
खाली जे सेठी माने मोर कहता सेठी गोटे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हवा कथा सेठी आर्कियोलॉजी हवा कथा सेठी ए जो संस्कृत टेक्स्ट माने प्राचीन मानदंड देखा कथा फिलोसफी हवा कथा से मिसई करी करले तार गोटे किछि बहुत भलो जिनसटा आसता। थैंक यू सर। ସୌମ୍ୟ 9ଟା 15 ହେଇଗଲାଣି ସାରଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଅଟକେଇବା ଉଚିତ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବେ ସର। ମୁଁ ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୋଉଟା କି ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିକି ଭାବିଥିଲି ଶେଷ କରିବି ରଖିଥିଲି ସାର୍। ଆପଣ ଅନେକାଂଶରେ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଓଡିଶାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିବ କି ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ଜେନେରାଲ ସ୍ତରରେ ଆମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଚକ୍ଷଣ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କାମ କଲେ କୋଉ ଭଳିଆ କୋଉ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ରେ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଭିଜନ ତ ବଡ ଅଛି କୋଉ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ରେ ଗଲେ ଆମେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଜନାଦୃତ ହେଇପାରିବ। ବାହାରେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକୁଳିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପର ଆମ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆମ ଓଡିଶା ଆଜ୍ଞା 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 ଆମ ଓଡିଶାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ଦିନ ଆମର ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିକିରି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ମତେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ 2022ରେ ବୋଧେ 2022ରେ ୟେସ୍ 2022ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ସେ ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ସେଇଟା ସେ ଓଡିଆରେ ସେଟା ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ସେ ଟେକ୍ସଟା ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପଠେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପାଇଯିବେ କୋଉଠି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା ଅଫିସରେ ପାଇଯିବେ ଆମର ଆମର ଯୋଉ ଅସିତ ମହାନ୍ତି କାହା ଗୋଟେ କହିଲେ ଇଏ ମିଶ୍ର ଆମର ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ ସୁଯୋଗ କଣ ସେଟା ସ୍ୱରାଜ ମିଶ୍ର ସ୍ୱରାଜ ମିଶ୍ର ସ୍ୱରାଜ ମିଶ୍ର କିମ୍ବା ଅସିତ ମହାନ୍ତି ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କପି ଥିବ। ମାନେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଅତୀତର ଭବିଷ୍ୟତ କିମ୍ବା ଆମର ଅତୀତର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ମୋର ସେଟା ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ସେଟାରେ ସେଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଛି ଯେ କୋଉଥିରେ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ରେ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହବା ଦରକାର ମେଟାଲ ଏଜ ରେ ଉପରେ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହବା ଦରକାର ଇଏ ଉପରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ ହବା ଦରକାର ଏସବୁ ମାନେ ପୁରା ଥିମ୍ ସେଠି ବଂଶଧାରା କଥା ବି ଲେଖିଛି ସେଠି ବଂଶଧାରା କଥା ବି ସେଠି ଲେଖିଛି ସେମିତି ବଂଶଧାରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋର ପେଟ୍ ଏରିଆ ମାନେ ସେଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇଟାରେ ବହୁତ କାମ ହବା ଦରକାର। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲିଂ। ବଂଶଧାରାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ରେଟ୍ କରିବା କଥା ଆମେ ବଂଶଧାରାକୁ ସେଇ ଲାଇଟରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିନାହୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକେଇବୁନି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ। ସଞ୍ଜୟ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ମତେ ଜଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆଗରୁ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 8:30 ବେଳକୁ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତତେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି ମୁଁ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେଜର ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସଞ୍ଜୟ संजय भाई म्यूट अछंती संजय भाई म्यूट अछंती। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆଜି ତ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପରି ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସବୁ ସେମିତି ଆମେଚର ସବୁ ସେମିତି ସଉକରୁ ଯାହା ପଢିଥାଉ ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ ତାକୁ 4 ଭାଗ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ହେରିଟେଜ କୁ କହିଲେ ମିନିଙ୍ଗସ ଟାଇଟଲ ତାପରେ କଲୋନିଆଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଭାନ୍ସ ଇନ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱାର୍ଲଡ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଉପରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରି ଓଡିଶା ଚିତ୍ରପଟ ଯୋଉ କହିଲେ ଓଡିଶାର କୋଉଠି କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଥିରୁ ଏତେ ଗୁଡେ ଇନଫରମେସନ ଯେ ମୋ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ବି ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି କୋଉ ଆଡୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ପୁରା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆପଣ କହୁ କହୁ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି।
कनिंगहाम टू आरंभ करी कर्जनक पर्यंत जोन्स टू आरंभ करी प्रिंसेप फर्गुसन जार्जेंटलान मित्र सब कथा गोटी गोटी कही देइछन्ती तेणु प्रकृत में आम हेरिटेज को आम ठीक भाव में उपस्थापित करि पारने तेणु सब बेले अपन जहाँ कहले आमर लक्ष्य रहिबा कथा आमर हेरिटेज को केमती आहरी आगुआ नहीं ताकू डॉक्यूमेंटेशन करवा एवं ताकू प्रसारित करवा लोकों को आउ विशेष करी हेरिटेज विषय आसिले आम पर पीढ़िकर जदि हेरिटेज विषय जानवे ताक मनरे भी स्वाभिमान आसीबो जोटा कि आम ओडिया माने भूली जाइछन्ती तांकर गौरवमय अतीत को पूरा भूली जाइछन्ती तेणु थे केउ वर्ष गोटे थिला टूरिज्म रो प्रिंसिपल थिला जे इट शुड बी आवर एम टू प्रमोट हेरिटेज सो दैट it will ensure tourists of getting physically invigorated, mentally rejuvenated, culturally enriched, spiritually elevated and feel India from within. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସେଇ ବର୍ଷର ଇଏ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ଆଜି ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗବେଷକ ମାନେ ଆଜି ଆମ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ बसंत मोहांत, डॉक्टर तरुण ओझा, डॉक्टर विश्वभारती मैडम, प्रताप राउत सर रायगढ़ रु, विजय कुमार साहू, प्रोफेसर विजय कुमार साहू सोहा यूनिवर्सिटी रु, शुभेंदु मिश्र सर, विश्वरंजन देवरी भाई भी थिले, विजय स्वाई, प्रेमानंद पंडा, समीर महाराणा सर, श्रीनिवास दास बहुत विशेषज्ञ सब थिले। तेणु जहाँ मु भावुची सार को आगुरी भी मु लेक्चर शुणी सार ते आसीथिले थरे मीट दी आर्टिस्ट कार्यक्रम रे मु सार थरे आगुरी शुणी थिली। तापरे भुवनेश्वर रे डाकी थिले कलिंग हेरिटेज प्रिजर्वेशन ट्रस्ट अनिल दे सार डाकी थिले, सितरे भी सार के लेक्चर शुणी थिली। किंतु आजिर सार वक्तव्य पूरा क्लासरूम टीचिंग टू भी अधिका थिला हम पे बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ आज जो वीडियो टी भावी आज शुणी जी शुणी सब मोर मन रोनी ग्रहण करनी आपको केते थर यूट्यूब रु बारंबार मत देखा पड़ो सार एत कथा कहीगले जे असरती कथा। तेणु बहुत बहुत सार धन्यवाद समस्त धन्यवाद। बर्तमान से मोर मन पड़े मोर जड़े प्रोफेसर किशोर मोहन पात्र हिस्ट्री प्रोफेसर थिले। सी थरे मु तांको नेकी आसुची शहीदनगर से रहता नहीं आसुची सेठू हठात कि थट्टा करी से कहले बुझिल बसा आजिकाली समस्ते मठर महंत केही आउ चेला हवा प्रस्तुत नथी। लाइटर अनर अर्थ कहवाई गले आजिकल आज्ञा समस्ते कहवाई प्रस्तुत शुणा बहुत कम लोक प्रस्तुत। तेणु आपण मैंने एते धैर्य धरिक मोटा शुणी मु निजको बहुत खुशी बहुत खुशी लगुच कारण एटा हुए नहीं आज्ञा आपण एज ए टीचर वी सी द इंटरेस्ट ऑफ द क्राउड जदि क्राउड से इंटरेस्ट न लिए मु कट शॉट कर दिए माने बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू इंपोज माय सेल्फ ऑन माय लिसनर्स कारण दैट विल बी द डिजास्टर माने आपण जदि इंपोज करिवे ऑन योर लिसनर्स दैट इज द ग्रेटेस्ट डिजास्टर दैट कैन स्पीक टू ए पब्लिक स्पीकर। किंतु मु एठी देखिली जे आपण मानकर एते सुनिया पई आग्रह सेटा बहुत रेयर। तेणु एठी नंबर नहले भी एठी क्वालिटी द ऑडियंस वाज वेरी क्वालिटी ऑडियंस। तेणु आई फील रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर हमर भाग्य सर आमे आहुरी भी सुनी परिबो किंतु माने आहुरी अनेक सर हमर भाग्य सर आपण हमनकु अजी नहीं भाग्य नोरे बा कथा होची इंपोर्टेंट जिंसटा होची आजि काली मो पर कहूची मु पब्लिक स्पीच 15 यूजुअली मु देखे सिचुएशन ए जो भाषण सभा समिति रे मु 15 मिनिट रो कोटी अधिका कोइ नाही एविन एज वाइस चांसलर मु 15 मिनिट केविटी अधिका को नथि कारण 15 मिनिट पर लोक के सुनिबे आउ किंतु एबळे सीरियस डिस्कशन रे मु घंटाए कहे माने सेते कहबा नै बिटवीन 45 मिनिट्स टू 1 आवर आई स्पीक बट यू पीपल आर सो गुड टू लिसन सेटा होची
rare privileges? ସାର୍ ମୁଁ 6 ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ତାମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ'ଣ ମାନେ ମିନତି ମଲ୍ଲିକ ଦେଇ ମୋର ସିଏ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଖା ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଦେଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲଗଟେ ଦେଲି ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଆମ ଗହଣରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିବା ତାହେଲେ ସାର୍ Thank you. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।